बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई। नाज़रीन, कश्मीर सफ़रनामा और कश्मीर की सियासी बदलते हालात प्रोग्राम लिए सैयद सद्दीक हुसैन कैलगरी स्टूडियो से ज़मा इंटरनेशनल की नशरियात लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो ये हंगामी नशरियात हैं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब का, जो ऑनर है इस टीवी चैनल के, और उन्होंने उस दर्द को महसूस किया जो दर्द इस वक्त जिस करब से कश्मीर की जो है ना इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं, और स्पेशली श्रीनगर में होने वाला ये एक अलमनाक हादसा, जिस हादसे की बुनियाद पर इस प्रोग्राम को हमने इब्तिदा की है। इस प्रोग्राम के हवाले से पहले मैं जो है ना इशार जो चंद इशार हैं उससे जो है ना इसकी इब्तिदा करूंगा कि धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे फूटते हैं, धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे फूटते हैं, अहरा पर मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हमको बता कुछ हम भी सुने, ये किसका लो ये कौन मरा। आज एक ऐसी मौत जिसने सबको हिलाकर रख दिया, कश्मीरी पूरी कौम इस वक्त हिलकर रह गई है। बाबर कादरी साहब एक पेशा के एतबार से वकील, श्रीनगर बार काउंसिल के चेयरमैन और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उसके हाथ पर उनके जी नाज़रीन, ये वो दर्दनाक वीडियो जो आपके सामने पेश की गई, नमाज जनाजा में लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, और अल्लाह अकबर की सदाएं भी आप सुन सकते हैं उनकी। और बाबर कादरी पेशा के एतबार से एक वकील और एक अजीम इंसान, इंसानियत की बात करने वाले, मॉडरेट कश्मीरी, श्रीनगर के अंदर हमेशा इंसानियत की आवाज रहे, हमेशा इंसानियत के साथ जुड़े रहे, लेकिन आज जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और उनके खून को तलाश कर रहे हैं हम हाथों पर, किन हाथों पर उस खून को तलाश किया जाए। मैं इब्तिदा करूंगा जनाब जमा इंटरनेशनल के रोए रवान जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे। उनकी एक बैठक उनके साथ भी हुई है, उसके ऊपर भी हम तबसरा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका टेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, आपको और आपके पैनलिस्ट को और आपके टीवी नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। और आप का जो आज का प्रोग्राम है हमारे बाबर कादरी एडवोकेट साहब के हवाले से, अल्लाह ताला ने बिलाशुबा उनके मुकद्दर में शहादत लिखी थी, वो उन्होंने उस मर्तबे पे वो पहुंच गए। और अपने नाजरीन को मैं बताता चलूं कि बाबर कादरी साहब जो थे, ये चेयरमैन लॉयर फोरम श्रीनगर थे और चेयरमैन थे जस्टिस पार्टी के। और इनका जो काम था ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे, और ये वो जानदार आवाज़ थी जिस आवाज़ को दबा दिया गया। और खुद इन्होंने अपने फेसबुक लाइव में भी कई बार इशारा दिया कि मेरे साथ जो होने जा रहा है, क्योंकि इनको जो खदशा था उस खदशे का सबूत तो इन्होंने
अपने आखिरी पैगाम के अंदर भी रखा है। और इनके जो बेहतरीन साथी हैं बाबू सिंह, उनका जो आज का ट्वीट है उसके अंदर भी बाबू साहब ने इस तरफ इशारा किया कि इनके साथ था हुआ क्या है। तो हमारे प्रोड्यूसर बाबू सिंह का वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर है। और जी इसमें बाबू सिंह ने ये वाज़ह किया कि जी 15 सितंबर से 22 सितंबर 2020 तक वो कहते हैं कि वो इनके साथ रहे। और इसके ऊपर पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर पूरी कश्मीरी कौम जिस इस्तराब का शिकार है, और हम किसके हाथ पे लहू तलाश करें। आपके पैनल के ऊपर जो लोग शामिल हैं वो भी इसके ऊपर अपने राय का इजहार करेंगे। मैं लोगों को ये बताता चलूं कि बाबर कादरी एडवोकेट जब भी बात करते थे वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की वहादत की बात करते थे, जी और वो मजहबी और दीगर तासुबात से पाक नजरिया रखने वाले इंसान थे। राइट। उनकी खिदमात उनकी इस दुनिया से जाने से ख़त्म नहीं होगी। अभी और कई बाबर कादरी पैदा होंगे जो उनकी मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। जी शाह साहब। थैंक यू सो मच। मैं सीधा जाऊंगा वसीम इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ और उनसे जानना चाहूंगा कि इस मौत के हवाले से, चूंकि वो भी एक ह्यूमन एक्टिविस्ट और एक सियासी नजरिया रखने वाले दोस्त हैं, इस वक्त गल्फ से मेरे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। जी वालेकुम सलाम, शाह साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। वसीम, आप ये बताएं कि ये जो इतना दर्दनाक वाकया हुआ और बाबर कादरी एक मॉडरेट जो है ना वहाँ के ह्यूमन एक्टिविस्ट, ना उन्होंने कभी आर्म स्ट्रगल पे बिलीव किया, ना उनकी उनकी पूरी तहरीक अगर देखें तो वो मुत्तहिदा जो है ना कश्मीर के हवाले से तहरीक है, हमेशा जोड़ने की बात, और हमेशा उस कश्मीर जो हमारी मुनकसम रियासत है उसकी आवाज बने वो, और आज उस आवाज को बंद कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? शाह साहब, एक तो कश्मीर की तारीख के अंदर जिस तरह पहले के इंसिडेंट्स हैं, ये भी एक इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इसमें एक पहलू जो जिसका आपने भी जिक्र किया कि मिलिटेंसी के ऊपर उनका बिलीव नहीं था, और वो सियासत के मैदान में और अमली मैदान के अंदर इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करने वाले एक एक्टिविस्ट थे। और यकीनन यही हमारी एक नाकामी भी है कि जब हम इस सारी चीज को इसको इस तरह से अगर समझ लें कि हम इसको मजहब का रंग देंगे और इंसानी बुनियादों के ऊपर अगर हम इस केस को, इस मुद्दे को बयान नहीं करेंगे, तो हम अपनी रियासत की वहादत या उसकी जो अभी की सूरत हाल है उसको वापस एकता के अंदर शायद हम करने में नाकाम ही रहें। तो ये इस तरह के जो केसेस है, इस तरह के जो रोशन चेहरे थे और इस तरह के जो एक्टिविस्ट थे जो इंसानी बुनियादों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उनका कत्ल ना तो पहला है और ना ही आखिरी कत्ल है। इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं और आगे भी ये इस तरह से होती रहेंगी। आपके भी बच्चे हैं और हमारे भी बच्चे हैं, और उनके भी बच्चों को देखकर यकीनन दिल खून के आंसू होता है कि इस तरह के नौजवान को, इस तरह के बाशऊर नौजवान को, कि जिसका काम, जिसकी आवाज इंसानियत के लिए थी, आज इंसानियत की आवाज कहूंगा कि वसीम साहब की आवाज ब्रेक हो रही है, तो उनकी आवाज को कंटिन्यू होने दें। जी वसीम। तो इस आवाज को दबा दिया गया, लेकिन यकीनन इस चीज का हमें इदराक होना चाहिए और मारने वालों को भी इदराक होना चाहिए कि कश्मीर की तहरीक को एक जमाने गुजर गए और ये पता नहीं कितनी नस्लों तक ये चलेगी। तो इसमें इस तरह के कत्ल और इस तरह के बेईमाना कत्ल वो जिसके हाथों से भी हुआ है, या वो जिसने भी उनको इस तरह से अंदोनाक तरीके से शहीद किया है, वो यकीनन एक दिन पकड़ में आएंगे और इंतहाई उनको हजीमत का सामना भी यकीनन करना पड़ेगा। रोशन ख्याली को हमेशा से एक वतीरा रहा है कि हम लोग मजम्मती बयान भी दे देते हैं, और ये खून तलाश करने की, चूंकि ये एक मारूफ कुलिया दुनिया का है कि जिस स्टेट के अंदर कत्ल हो, जब तक खून तलाश नहीं होता, कातिल तलाश नहीं होता, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबल कि ये किसने किया है, इसके पीछे, इस हत्याकांड के पीछे कौन है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
یقیناً جی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس اسٹیٹ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو کتنے زمانے سے ان کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے. اس اسٹیٹ سے آپ کو لائلٹی کی یا جسٹس کی کیا امید باقی رہ جاتی ہے؟ اور ایک ایسا بندہ کہ جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ اور انسانیت کی بات کرنے والا، نہ اس کے ہاتھ میں گن، نہ اس کے ہاتھ میں ارطغرل والی تلوار، اور پھر بھی اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. یہ منطق سمجھ سے باہر ہے، یہ منطق بالکل سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو وہاں پر جس طرح کی جنونیت ہے، وہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو سامنے کچھ لوگوں کا بھیانک چہرہ ہی نظر آئے گا. نام لینا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بے ایمانہ قتل ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے اور ان کے خاندان کے ساتھ جتنی بھی افسوس کیا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس روشن خیال یا اس جو بغیر ملیٹنسی کے جو اسٹرگل ہے اس کو سبوتاج کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، وہ یقیناً شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے، نام لینا جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہے. میں سیدھا ہوں گا جناب، ہمارے اس وقت کیلگری کینیڈا میں محمد خان کے نام سے آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہے. محمد فاروق خان صاحب ہیں، ہمارے ہیومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. اس وقت رولنگ پارٹی پی ٹی آئی پاکستان سے ان کا تعلق ہے. کیا کہیں گے فاروق صاحب آپ، یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے زمان انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کو شاہ صاحب اور خورشید زمان اور پینلسٹ کو میرا سلام پہنچے، اور اس کے بعد میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا اس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو آج اس اہم موضوع پہ کہ جب ہمارا کشمیر آج 415 دن ہو گئے ایک سیج کے اندر ہے مسلسل، اور پھر وہاں ایسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ ہمارے کشمیریوں کو اندھوناک قتل کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کی پیٹھ کے اندر ایک چھرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ناانصافی ہے کہ کشمیر کے اندر رہنے والے ایسے حالات، لوگوں میں اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کے لوگ خود دست و گریباں ہو کے اس کو بدنام کریں، اور یہ آزادی کشمیر کی تحریک کو دہشت گردی میں کنورٹ کیا جائے. میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ اس طرح کی جو بھی جو ایلیمنٹس جو بھی اس کے اندر انوالو ہیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے اندر یہ کشمیر سب کا کشمیر ہے. یہ کسی ایک فرد کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک مذہب کا نہیں. یہاں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. آپ یہاں کینیڈا جیسے کنٹری میں رہتے ہیں، امریکہ جیسے میں رہتے ہیں، ہم یہاں سب کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. ہمارا فرسٹ نیبر ہندو ہو سکتا ہے، ہمارا فرسٹ نیبر کرسچن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ اگر یہ چیزیں چلیں گی تو یہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ایسے اس کے علاوہ اگر اس طرح کی کوئی میڈیا کے اندر غلط انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ففتھ فار جنریشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم چیزیں قبل از وقت بھی ہوتی ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن ہم جب تک بقول آپ کے اسٹیٹ اس کا کوئی سالڈ ریزنز یا سالڈ وہ سامنے نہیں لاتی تو ہم اپنی رائے تو ریزرو رکھتے ہیں، لیکن اس اندھوناک قتل کی مذمت ضرور کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کالی پٹی بھی پہن کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے اور کرتے رہیں. تھینک یو. یہاں پہ ایک ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک مہمان ہیں، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ویڈیو لنک سے ہمارے ساتھ وہ جوائن کرتے ہیں، لیکن کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں جوائن کر پائے. ڈاکٹر اخلاق برلاس ایک جانا مانا نام ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور امریکہ کے اندر وہ انسانی حقوق کی مختلف آرگنائزیشن سے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں. آج وہ کچھ انکشاف کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق. وہ زیادہ لگتا ہے معلومات رکھتے ہیں، اور وہ اس قتل کے متعلق جناب بابر قادری صاحب کے قتل کے متعلق وہ کچھ انکشافات ہمارے اس چینل پہ کرنا چاہتے ہیں. واشنگٹن میں موجود ہیں، ان سے ہم ویڈیو لنک سے نہیں آڈیو لنک سے ان کی آواز سنیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی مہربانی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز.
अच्छा, ये जो दर्दनाक कत्ल हुआ बाबर कादरी साहब का, और ये इस वक्त पूरा श्रीनगर नहीं पूरा जम्मू कश्मीर हिला हुआ है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो सोए हुए थे वो भी जागे हैं, आज वो भी जगावट में हैं। सारी दुनिया के अंदर जो है वो जो ह्यूमन एक्टिविस्ट लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, इंसानियत की बात करने वाले मॉडरेट जो लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत दी जाती है उन्हें। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हुआ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अपने शो में बुलाया है। ये इस वक्त बड़े दुख और परेशानी की बात है, और उसकी वजह कि मैं सुबह जब सोया हुआ था तो मुझे फोन आया कि बाबर कादरी साहब को ललकारा जा रहा है कहीं और वो इज नो मोर। तो मुझे बड़ा शॉक हुआ, जगा और मैं परेशान भी हुआ, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। साहब बात ये है कि हमें मेरी उनके साथ 2015 से मामला शुरू हुए जी, क्योंकि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है JKGB डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो मेरा मकसद कादरी साहब का हमारा मकसद ये था कि बहुत खून बह चुका है, बहुत ही खून बह चुका है। माएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, बूढ़े बाप हैं, उनकी जो पीछे रह गए हैं, तो जो नौजवान चले गए हैं वो तो चले गए हैं, जो पीछे रह गए हैं उनकी किस तरह खिदमत की जाए, उनके लिए किस तरह आसानी पैदा की जाए। और इसी बेस में वो NGO बनाई और वो उसके हमारे डायरेक्टर थे श्रीनगर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, ये JKGB के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्टर भी थे। ठीक है, थे, और हमारा मकसद ये था कि ऐसे हम वहाँ पर हालात पैदा करें कि लोगों के घरों में जो इकोनॉमिक्स वहाँ पर इस बर्बादी है, कम से कम उसके हाथ तक हम तो नहीं रोक सकते, लेकिन उनके घरों में जो शहीद चले गए हैं, जो मारे जा चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो पीछे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यतीम हैं, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करना, और उस पर हमने प्लानिंग कर रहे थे और हम कर रहे हैं भी, और उसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन शाह साहब बात यह है कि तकरीबन हमने 1 साल इस सिलसिले में डिस्कशन की, और डिस्कशन भी हमने की कि जब तक जम्मू को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, को शामिल नहीं करेंगे, लद्दाख और करगिल को शामिल नहीं करेंगे, ये खून रुकेगा और फिर लोगों के हालात बेहतर नहीं होगी। जब गिलगिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, इन सारी कईयों को हम इकट्ठा करके कोशिश नहीं करेंगे और पूरा अमन तरीके से, उस वक्त तक इस स्थिति के अंदर अमन नहीं रहेगा। लिहाजा हमने ये प्रोग्राम बनाया। फिर उन्होंने मुझे बाबू सिंह साहब से इंट्रोडक्शन करवाई, लेकिन हमारा बेसिक काम ये था, बेसिक सोच ये थी कि लोगों की साथी हालत को बेहतर करके वहाँ के यतीम और पीछे बेसहारा लोगों की मदद की जाए। एक दिन मुझे तकरीबन हम 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। एक फोन किया डॉक्टर साहब, बल्कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आए और उन्होंने कहा कि 3 बंदे मेरे दफ्तर में आए थे और उन 3 बंदों ने मुझे कहा ये तुम ये JKGB वाले इनिशिएटिव में जो हो ना डायरेक्टर, ये छोड़ दो। ये कब की बात है डॉक्टर साहब, ये कब की बात है? ये 2018 की बात है। 2018 की, ठीक है। या तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिस्कस किया और फिर कादरी साहब से कहा कि जनाब आप चलो, हमें आपकी जिंदगी चाहिए। हम हमारे साथ अगर रह के हुए आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो सारी जिंदगी हम लोग जो है ना इसमें परेशानी रहे। लिहाजा लेकिन बाकी सिलसिलों में हम उनके साथ चलते रहे। और वो जो जिस बंदे ने उनको उस हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टारगेट किया, उसने व्हाट्सएप पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तस्वीरें लगाई और बाबर कादरी साहब की तस्वीर मौजूद है, ठीक है, और उसका टेलीफोन नंबर भी हमारे पास मौजूद है मुजफ्फराबाद से। गाजी, उसका नाम भी हमारे पास मौजूद है। ठीक। तो वो बंदा, मैं अभी क्योंकि हमने अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बात करनी है, दोस्तों से उसके साथ मशवरा करना है, हम बाकी लोगों को जो है ना वो नहीं चाहते कि उनको इस तरफ हो या उस तरफ।
तो वो पीस आपके सामने मैं रखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मेरे पास वो टेलीफोन नंबर है, वो बंदे का नाम है जिसने उस बाबुल कादरी साहब के दफ्तर में बंदे भेजे कि छोड़ो ये जो है ना राह के एजेंट है सारे। ठीक है, हम सबको उस बंदे ने राज का एजेंट डिक्लेयर किया। अच्छा यार रोक कर मैं एक यहाँ पे रोक कर मैं आपको एक ट्वीट शामिल करना चाहूंगा जो कादरी साहब का आखिरी ट्वीट है। ये नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपकी अदालत में सारा कुछ छोड़ के जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है भाई। उनका आखिरी ट्वीट ये है बाबर कादरी साहब का, वो कह रहे हैं जी कि आई अर्ज दैट स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन to a registered FIR against the Shah Nazir who has spread wrong campaign that I work for agencies. This untrue statement can lead to that my life, you know, like ये वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो FIR का ये उनका ट्वीट है जो ट्विटर पर मैंने अभी खोला है, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ आपको अपने नाज़रीन के लिए। जी शाह साहब थोड़ा कैमरे के आगे रखें और थोड़ा ऊपर करें ताकि लोग पढ़ सकें। जी थोड़ा लेफ्ट जाएं और थोड़ा नीचे आ जाएं। तो ये है नाजरीन जिसका रेफरेंस दिया है सैयद तसद्दुक़ साहब ने बाबर कादरी साहब का आखिरी ट्वीट, और डॉक्टर बरलास साहब ने जो तफसील बताई उससे भी अब तालमेल मिला के तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई। और अच्छा मैं यहाँ से डॉक्टर इखलाक बरलास साहब चूंकि वो नाम नहीं ले रहे थे तो क्या इफ यू डोंट माइंड आप क्या अपने हमारे नाजरीन को ये बता सकते हैं कि क्या इसी नाम के हवाले से बात थी शाह नजीर? आई डोंट नो अबाउट दिस गाय बट दिस इज द ट्वीट ऑफ जो बाबर कादरी, जो उनका अपना ट्वीट है, ये उस ट्विटर से जो है ट्वीट लिया गया है। बिल्कुल बाबर कादरी साहब ने ये जो बात, क्योंकि हमारा ही हर हफ्ते में एक दो बार या कभी कभार हमारी व्हाट्सएप पर बातें होती रहती थी, और उनके विजिट, उनके जो जम्मू के अंदर एक्टिविटीज थी, उनका ये था कि जम्मू के और राजौरी और पुंछ के अंदर मामलात को और कारगिल के अंदर मामलात को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिलाकर मुत्तहिदा कश्मीर की एक यूनाइटेड कश्मीर की बात की जाए और यहाँ अमन के लिए काम किया जाए, और फिर इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज के पर बावर करवाया जाए कि उनके यहाँ मौजूदगी से ये खून खराबा बंद नहीं होगा। लिहाजा इस खून खराबे को खत्म करने के लिए दोनों मुल्कों से रिक्वेस्ट की जाए, और उस सिलसिले में हम तमाम इन दोनों मुल्कों के जो कंसर्न है हम सबको मिलकर उसको भी हमें गारंटी देनी चाहिए। ये था हमारा जो बाबू सिंह साहब, मैं और कादरी साहब और बेशुमार दोस्त हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन जो जिस आदमी ने मुजफ्फराबाद से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब कादरी साहब थे और उनको टारगेट किया गया, और फिर बंदे जाते हैं 3 उनके दफ्तर में और उनको धमकी देते हैं कि तुम्हारा वालिद जो था वो बड़ा हिम्मती आदमी था, इसलिए इस बार तो हम छोड़ जा रहे हैं, लेकिन अगली बार जो है ना तुम बच नहीं सकोगे। ये चीज मैं सोच रहा था कि मैं उसको फेसबुक पर लगाऊं, क्योंकि मेरे पास वो तस्वीरें मौजूद है। लिहाजा मैंने दोस्तों से, अभी मेरे कुछ दोस्तों से मेरे राब्ते हो रहे हैं और जम्मू में भी मेरे दोस्तों से बात हो रही है, तो ये सारी जो है ना, बाकी जो कुछ हमारे दोस्त रशिया में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, यूके में हैं, इधर आप ये सारे मुख्तलिफ कोनों में हैं, तो हम उसके बाद उस चीज को डिक्लेयर करें कि नेम और जिस बंदे ने ये आग लगाई, जिसने कादरी को मरवाने के लिए पहले कोशिश की और बच गए और धमकियां देकर चले गए और अब उन्होंने अपना काम तमाम किया, ये खून जो है ये रायगा नहीं जाएगा, ये रायगा नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से दोनों हुकूमतों को
इंडिया और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इंसानों को कत्लेआम बंद करो, दोनों तरफ से बंद करो, ये इंसानों को जिंदा रहने दो। और हम किसी किस्म की कत्ले आम में हम शामिल नहीं होना चाहते। हमें इस खित्ते के अंदर अमन। अब बाबर कादरी की बच्चियों को कौन जवाब देगा? उन बच्चियों को कौन जवाब देगा? क्या उस पार के हुक्मरान या इस पार के हुक्मरान? लम्हा फिक्रिया छोड़ के जा रहे हैं जी आपके सामने। उन बच्चियों के जो इस वक्त तरस रही हैं अपने वालिद के लिए, कौन जवाब देगा? तो आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, मेरे पास चूंकि कादरी साहब आज से कोई 3 माह पहले मेरे मैं उसी सवाल की तरफ आना चाहता था। मैं मतीउर रहमान साहब से स्टूडियो में गुजारिश करूंगा कि जो हमारे इस जो जमा इंटरनेशनल के जो है ना रूए रवा है खुर्शीद जमा अब्बासी साहब के साथ उनकी एक बैठक हुई, उनके साथ एक नशिस्त हुई, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो यादें भी हैं और वो हम शेयर करना चाहते हैं नाज़रीन के सामने भी। क्या कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब? अगर वो वीडियो आप आ सके तो उसके बाद मैं खुर्शीद जमा साहब की तरफ आऊंगा। अगर लॉकडाउन था तो फिर कश्मीर के अंदर अगर लॉकडाउन था तो बाहर से आने वाले लोग कैसे वापस आए? ये किस तरह का लॉकडाउन है कि लोग पाबंदी के बावजूद लोग जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और दीगर जगहों में दाखिल हुए और वो कोरोना की वबा को वहां लेके आए, जबकि वहां की गवर्नमेंट की तो हमदर्दियां कश्मीरियों के साथ पहले ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इस चीज पे हम सियासत नहीं करेंगे क्योंकि इंसानी मसला है, इसको हम इंसानी तौर ही देखेंगे। देखिए, मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो गई। जितने भी लोग वापस आए उनको पहले ही इन्होंने ठीक तरीके से टेस्टिंग नहीं की, उनकी ऑब्जर्वेशन तरीके से नहीं हुई, इनके पास उतना वो विजन नहीं था कि ये पहले ही प्रीएम्प्ट करके उनको क्वारंटीन करते, उनका टेस्टिंग वेस्टिंग इलाज करते वहां पे। वो नहीं किया इन्होंने। इन्होंने लैगुलाल से काम लिया, उनको आने दे दिया। वो हिंदुस्तान में भी गए और जम्मू कश्मीर में भी आए। इफेक्ट इसका हिंदुस्तान में भी पाया गया और जम्मू कश्मीर में भी पाया गया। इसकी रिपरकशन हिंदुस्तान में भी होंगी और जम्मू कश्मीर में भी होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी वेंटिलेटर इंडिया के लिए भी नहीं है। इन्होंने अब जाके रिक्वेस्ट की है, 7 कंपनीज है इंडियन, जो इंडिजिनस इनकी अपनी कंपनीज है, उनको बोला है कि वेंटिलेटर बनाएं, प्रोटेक्शन गियर डॉक्टर्स के लिए बनाएं। यहाँ से लोग मर रहे हैं, यहाँ से लोगों को जरूरत है वेंटिलेटर की और यहाँ से डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन गियर की जरूरत है। यहाँ से ये बनाएंगे कब, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, बहरहाल ये तो सूरत हाल थ्रू आउट वर्ल्ड है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं ये बात कहूं, ये तो खाली पॉलिटिक्स में लगे थे, ये मजहबी जुनून फैलाने में लगे हुए थे, ये यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डिफेंस बजट को इंक्रीज करने में लगे थे। इन्होंने तो राफेल और जो रिसेंट जो डिफेंस डील्स की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ये उसी में लगे थे। बेसिक जो चाहिए था एक मुल्क को, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसमें तो इनका कोई ध्यान ही नहीं है। आप देखें हिंदुस्तान में पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी जो लाइन है वो कितने हैं। अगर इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन हम करते हैं थ्रू आउट इंडिया, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इंडिया में? आप देखें महामारी चल रही है, दिल्ली की सड़कों पे कितने लोग हैं। आप इसमें दिल्ली में देखें हजारों लोग जमा होते हैं, वो घर जाने की फिराक में हैं, वो जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं लोग, क्योंकि उनको खाने के लिए दिल्ली में कुछ नहीं है। मसला ये है कि जब आपके पास एक लाख 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसको आप लॉकडाउन कहां से कर सकते हैं जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपने तो उनको आज तक धोखा दे दिया मजहबी जुनून और अफीम देके। आपने तो उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खेल में एंगेज किया। आपने तो उनको हिंदू और मुस्लिम के तनाजे में उलझाया।
आपने तो उनको मजहबी जुनूनियत की एक फजा में डाल दिया। और खाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारा जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त मोदी जी वहां यहाँ करके कह रहे हैं कि आप थाली बजाओ, आप ताली बजाओ, आप चिराग दिखाओ। इससे कुछ नहीं होने वाला। होना तो ये था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो जम्मू कश्मीर है। अगर जम्मू कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई नेगोशिएट सेटलमेंट करता, जो डिफेंस बजट इनका है वो तो हेल्थ केयर में जाता है, एजुकेशन में जाता। जो इनकी जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो एक गरीब आवाम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, दोनों मुल्कों में, ये शायद ये पैसा उसमें लगता। इन्होंने तो सारा अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनके पास जीडीपी है, उसका तो मैक्सिमम शेयर जाता है डिफेंस बजट में। यही हम कह रहे हैं कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है। बाबर कादरी साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। आप नाजरीन, ये वो सवाल जो छोड़े जा रहे हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब खुर्शीद जमा साहब के साथ, वो एक सवाल छोड़े जा रहे हैं और ये बार बार वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमतें हैं जिनके पास खाने के लाले हैं, जिनके मसाइल हैं, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान, और ये एटॉमिक वेपन, एटॉमिक आर्सेनल को एक सीधा सा उन्होंने उन लोगों को भी चैलेंज किया। ऐसे जो है ना हिंदुत्व की तहरीक के जो है ना बसनीक जो लोग हैं या जिसको चाहने वाले लोग हैं, उनको भी उन्होंने जो है लतेड़ दिया। और इस वक्त एक गुनागू की कैफियत है। मैं जानना चाहूंगा खुर्शीद जमा साहब से कि क्या कहेंगे इसके बारे में। जी शाह साहब, देख लें, अभी डॉक्टर बल्लास साहब ने भी बड़ी तफसील से उनके बारे में बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविस्ट थे, इंसानियत की बात करते थे। और आपने ये जो क्लिप चलाया, जब कादरी साहब मेरे प्रोग्राम में आए तो मैंने कितना तल्ख सवाल किया उनको, मगर उन्होंने अपने पेशा वाराना इंसानी दोस्ती का सबूत देते हुए मुझे ये कहा कि इसके ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे। और फिर आगे चल के आपने देखा कि वो उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि दफा के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, काश ऐसा ना किया जाए, यही पैसा इंसानियत की भलाई के लिए खर्च किया जाए। तो ऐसे बंदे के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसके दफ्तर में जाके उसको धमकियां लगाना, ये जो चीजें हैं ये प्रूव कर रही हैं कि जो हमारे कादरी साहब थे वो कितने मुखलस, अपने पेशे से, अपने काम से, कश्मीर की तहरीक से और इंसानियत की भलाई से, और जिस तरह उन्होंने नफरत का इजहार किया कि ये जो मजहबी फिरका बंदियों में डाल दिया गया, यानी वो तो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो एक नजर से देखते थे। उनके जहन में हिंदू सिख मुसलमान की कोई चीज नहीं थी। और ये हमारा वो नुकसान हुआ है जिसका सदियों अजाला नहीं हो सकेगा। और जैसा कि बलराज साहब ने बताया कि इसके पीछे कहानी क्या है, और मैं आपको ये कहूंगा कि अगले प्रोग्राम में जब बलराज साहब अपने बोर्ड से इजाजत ले लेंगे उस नाम को एक्सपोज करने के, तो इंशाल्लाह हम इसी प्रोग्राम में रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को और इंसानी हकूक के अलमबरदारों को ये बताएंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इंसानियत के लिए काम करने वालों के साथ किस किस तरह साजिशें होती हैं। ठीक है जनाब, बिल्कुल जनाब, इस चीज को जो है वो लहू किसके हाथ पर है ये तलाश करना बहुत जरूरी होगा। इस वक्त मोहम्मद जाहिद खान साहब हमसे जुड़े हुए हैं और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो मेरे साथ जुड़े प्रोग्राम में, और उन्होंने भी खासा इसमें मावनत की है। उनके जो ट्वीट्स थे, जो है ना, जो उनके कत्ल से पहले के जो ट्वीट्स थे उसमें भी उन्होंने हमारी मावनत किया। शुक्रिया जाहिद साहब। सदा जाहिद खान साहब एक ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, कैलगरी कनाडा से उनका ताल्लुक है। और बाबू जो है वो सिंह को जो ट्वीट किया गया उस पर भी उनसे हम इंटेक लेंगे। और जो है ना बाबर कादरी साहब के हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जाहिद भाई, आपको आवाज नहीं आ रही?
अच्छा, ये मेरे ख्याल शायद साहब को आवाज नहीं आ रही। शाह साहब आप अगले पैनलिस्ट को ले लें। ये सवाल मैं वसीम साहब की तरफ जाता हूँ, वसीम इफ्तिखार दुरानी साहब को, और जो है ना यही सवाल मैं लूंगा उनसे कि जनाब वसीम साहब आपने थोड़ा सा कसर नफ्सी से काम लिया, शायद आप भी जो है वो कुछ अंदर की कहानी से वाकिफ हैं। क्या यहाँ यह मैं शेर जो गाड़ियों के पीछे अक्सर होता था वो पढ़ लूं कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। शुक्रिया शाह साहब, मैंने बलराज साहब की बात भी सुनी और खुर्शीद साहब की बात भी बहुत गौर से सुनी, और साथ में कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी पढ़े इस दौरान में। तो मसला ये है कि कुफर के फतवे और गद्दारी के सर्टिफिकेट जो हैं वो बहुत आराम से मार्केट के अंदर बिकते हैं, और ये जब आप बात करते हैं कि कोई किसी के पेरोल के ऊपर काम करता है या कोई कहीं पे गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा होता है, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कभी भी कर पाए। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और आप ये नहीं कि आप उनको उस चीज को, उस इल्जाम को जस्टिफाई करें, आप एक इंसान का कत्ल कर देते हैं। सिकंदर साहब ने कुछ नाम लिखे थे, डॉक्टर अब्दुल्ला गुरु का भी और उसके अलावा भी कुछ शोधा के, तो ये लोग वैसे ही कत्ल हुए ना, ये ऐसे तो नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब तक आप इस रियासत के कदिये को रिलीजन का मसला बनाकर दुनिया के सामने लेके जाएंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा और क्यों सुनेगा आपकी बात। इंसानियत के पैनल के ऊपर, इंसानियत के जो जो आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है और जिसको आप जो है वो मुहज़्ज़ब दुनिया कहते हैं, मुहज़्ज़ब दुनिया में आप मुझे बताएं ना कहाँ पे आपको कुफ्र और इस्लाम की जंग नजर आती है। यहाँ पे जंग या तो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनके दरमियान में है, या फिर ऐसे ही जो है ना वो और मुझे एक बात बताएं कि दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर फोर्सेस मौजूद हैं, कौन सी ताकतवर फोर्स ने किसी दूसरे एरिया में जाकर उस एरिया को ऑक्यूपाई करके कॉन्कर्ड किया है। बड़ा आसान होता है लोगों के ऊपर इल्जामात धर के। आज उस घर के अंदर मौजूद उसकी बच्चियों से कोई ये पूछे कि जिनका जवान वालिद इस दुनिया से चला गया, और उसके साथ में उसकी जिंदगी में रहते हुए भी और उसकी मौत को भी आप गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं, तो ये इंसानियत की तस्वीर नहीं है तो और क्या है। जिनके नाम आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं वो नाम आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे, आप थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। और इस बहरहाल ये वाकया शायद एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है कि अगर हम इंसानियत के इस पैनल को लेकर, इंसानियत के इस मसले को लेकर आगे बढ़ें। लेकिन मसला ये है कि आपको कहीं से भी इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता। आप हिंदुस्तान की नजर में भी गद्दार कहलाते हैं और आप दूसरी तरफ भी गद्दारी कहला रहे होते हैं। जी ठीक, आपका नैरेटिव आ गया जनाब सदा जाहिद खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जनाब। जिस तरह नाज़रीन मैंने आपको बताया कि सदा जाहिद खान साहब ने भी उस दर्द को महसूस किया और उनके मुख्तलिफ मैसेजेस और ट्वीट भी मैंने देखे। कैलगरी कनाडा में हैं और ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं और इंसानी हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ भी उठाते हैं। आज जो इस बेईमाना कत्ल के हवाले से बाबर कादरी साहब का जो मैंने आखिरी ट्वीट पढ़ा, और उसके अलावा जो उन्होंने बाबू सिंह का जो ट्वीट है वो दोनों को मिलाकर और इस सारे मामले को जो है ना इस वक्त जो हुआ है, किस तरह देख रहे हैं आप और किस तरह वुड यू लाइक टू इलैबोरेट विद अस? देखिए शाह साहब, ये तो बड़ा अफसोसनाक के वाकया हुआ है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और बाबर कादरी साहब का जो कत्ल हुआ है उनको इसका इशारा तो कुछ दिनों पहले उनको लग ही गया था, बल्कि कुछ दिनों नहीं बल्कि बहुत अरसे से वो इस चीज को इसका दबे लफ्जों में इज़हार कर रहे थे। क्योंकि हमारे बहुत से ग्रुप्स हैं, जैसे अखलाक बर्रा साहब भी हमारे एक ग्रुप में हैं, तो हम लोगों की इंटरेक्शन होती रहती थी डायरेक्टली, तो वो अपने खदशात का इज़हार करते थे। और फिर जो रिसेंटली जो विजिट हुआ है बाबू सिंह जी का जो श्रीनगर का, तो
लास्ट जो प्रोग्राम शम्स रहमान साहब के साथ हुआ जेके टीवी पे, बाबू सिंह जी का और बाबरी साहब का और आबुद बुखारी साहब, वो 3 आदमी थे, तो वो उन्होंने रिसीव किया था बाबू सिंह जी को श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं उनके घर में ही बैठा हुआ हूँ बाबू सिंह जी ने। तो उनकी जो कोशिश थी, एक तो वो इस कत्ल गारतगरी के टोटली खिलाफ थे, और वो रियासत जम्मू कश्मीर को दोबारा मुतहिदा और एक खुद मुख्तार अच्छे जो आज़ाद मुल्क होते हैं उनकी हैसियत से देखना चाहते थे। और वो कहते थे कि एनफ इज एनफ, ये जो जितना कुछ हो गया ये बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें अब सारे जो रीजन है इनको मिलके हमें इस जम्मू कश्मीर का जो मसला है 73 सालों से चल रहा है, इसको किसी तरह से हमें निपटाना है, इसका हल तलाश करना है। इसके लिए वो बाबू सिंह जी जो ग्लोबल पार्टी के सरबराह भी हैं, एक्स मिनिस्टर भी हैं, तो वो एक पेज पे थे और उनके घर पे ही मीटिंग थी, काफी लोग थे उस मीटिंग में भी शामिल थे। तो जब ये जो दोनों काबिज ममालिक हैं इन्होंने देखा कि एक आम आदमी की आवाज उठ रही है और लोग जो है समझ चुके हैं, जो 73 ईयर्स का जो ऑक्यूपेशन है इसको वो महसूस कर रहे हैं, लोगों की आवाज जो सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे से राब्ते में हैं, तो ये जो सरकारी जो दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, और उन्हीं के कुछ पाले हुए जो गैर सरकारी दहशतगर्द है, जैसे पाकिस्तान में भी सरकारी दहशतगर्दी है और उनके आगे जो टॉउट हैं जो गैर सरकारी दहशतगर्द हैं, जो काम वो खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से करवाते हैं, और ऐसा ही बाबर कादरी साहब से के साथ हुआ। ये बड़ा इंकशाफ है जी। खुर्शीदुज़्ज़मा साहब कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी यकीनन ये अभी देखें जी, जो डॉक्टर साहब ने बात की थी, बल्लास साहब ने, अब देखते हैं कि ये क्या चीज सामने लाते हैं। तो इस वक्त तक की जो इतलात हमारे पास हैं तो इसलिए हम आदमी नहीं कह सकते कि इसके ऊपर अभी मजीद काम करने की जरूरत है। लेकिन कौन महफूज है जी? हम भी आवाज उठा रहे हैं, इंसानियत की आवाज ये भी उठा रहे हैं, सारे लोग उठा रहे हैं। तो जो श्रीनगर में आवाज उठा रहे हैं या सच्ची बात कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए जो है ना कौन सी जगह महफूज होगी? ये अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, तो चले हम हमारे शाह साहब गुजारिश ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने काम से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, ये भूल जाए। और जिसने ये वाक़ा किया हुआ है आज उसको मैं ये चैलेंज छोड़ रहा हूँ कि अल्लाह करेगा कि अगर बाबर कादरी के छोटे छोटे बच्चे और फिर शोधा की जो बीवियां होती हैं, इनकी बददुआएं उन्होंने खुद अपने जिम्मे ले ली, और एक ऐसे बंदे के खिलाफ जिसने सिर्फ इंसानियत की भलाई की बात की, और ये आवाज रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों की नहीं दबेगी, नहीं दबेगी। एक कादरी मरेगा, कई कादरी पैदा होंगे, मगर बात यह है कि साथ साथ इन हकायक को भी हमें पब्लिक करना होगा। तो मैंने श्रीनगर में जिन 3 बंदों से बात की तो उन्होंने मुझसे इसलिए नहीं शेयर किया कि उन्होंने कहा एक तो हम आज दुख में बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा उन्होंने मुझे कहा जी कि हमें आप 2 दिन दें, और तीसरी चीज ये है कि वहां से कोई भी बंदा मैं कभी मीडिया पे सामने इसलिए नहीं लाऊंगा कि वहां उनकी जान को खतरा है, और ये काम आप और मैं करेंगे इंशाल्लाह। और इस हकीकत को हम मुकम्मल तहकीक के बाद अपने नाज़रीन के सामने लेके आएंगे। तो इसलिए ये जो काली पट्टी है ये आज उनके साथ सिंपैथी की अलामत है। सोग में हम लोग, सोग का आलम है, और इत्तेफाक से जाहिद साहब ने भी काली शर्ट पहन रखी है। तो मैं ये जिस तरह फारूक साहब ने पहन रखा है, मैं ये जाहिद साहब आपसे तुरंत एक सवाल पूछना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसपे हमने फोकस करना है। इंसानी हुकूक के वो अलमबरदार जो ये चाहते हैं कि हम मुनकसम रियासत जो है वो एक होकर आपस में हमारी एक जो है ना इकाई बन जाए और हम मजबूत हूँ, मुत्तहिद हूँ, और ये जितने भी जिस तरह बाबर साहब का एक जो है ना जबरदस्त खुर्शीदुज़्ज़मा साहब के साथ प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तर्क कर दें ये एटमी दौड़, एटमी हथियारों की दौड़, आम हथियारों की दौड़, और ये खर्च करें पैसे
हेल्थ केयर पे ये खर्च करे पैसे, पॉवर्टी के ऊपर। स्लम डॉग्स हैं इंडिया के अंदर, स्लम डॉग्स वहां पे पड़े हुए हैं, यानी लोगों की बड़ी तादाद रोडों के ऊपर पड़ी हुई है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तादाद लोग जो है ना रोडों पर सोती है, खुराक नहीं है। खुराक की कमी से इमरान खान साहब ये स्लोगन लेकर आए थे, मैं ये फारूक साहब की तरफ भी जाऊंगा कि वो स्लोगन लेकर आए थे जी कि जो है ना इस वक्त जो है खुराक की कमी की वजह से बच्चे भूने पैदा हो रहे हैं, छोटे कद में पैदा हो रहे हैं, छोटी उम्र में जा रहे हैं। इन चीजों को जो है ना, जो दौलत का जो इस वक्त इसराफ है वो लग रहा है, वो सर्फ हो रही है जनाब, इनके जो है ना वेपन पे दौड़ लगी हुई है। और हम जो है ना बीच में बुसकशी जो चल रही है, और बीच में हम हैं, हम बीच में जो है ना वो जो एक बकरा पड़ा होता है बुसकशी के दौरान, तो उसको उछालने कभी इस तरफ से जो है ना जाता है, कभी उस तरफ से जाता है। कब तक ये उछालट चलती रहेगी, और कब तक मुनकसम रियासत के लोग जो है अपने मुंह पर पट्टियां बांधे हुए आवे आवे जावे जावे और खोल के दरवाजे खुश होते रहेंगे सियासतदानों के? देखे जी शाह साहब, ये जो चीज है ये हम सब लोगों को, जो आजकल चूंकि शोहरी तौर पे लोग इतने बेदार हैं, वो पुराना जमाना नहीं रहा, 18वीं सेंचुरी के लोग नहीं रहे, अब 21 जो 21st सेंचुरी है। तो इसके लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और जो प्रॉक्सी जो बन के हम लोग कभी एक मुल्क के गीत गाते हैं, कभी दूसरे मुल्क के गीत गाते हैं, और फिर तीसरा मुल्क भी कूद पड़ा है, चाइना भी। तो जब तक हम अपनी बर्बादी का एहसास हम में नहीं जागेगा, जब तक ये ऐसा ही होता रहेगा, बेशक 73 नहीं बल्कि 150 साल भी लग जाएं तो वो ऐसा ही होगा हमारे साथ, क्योंकि हमने ये सारा कुछ खुद किया है, ये अपने इसके जिम्मेदार हम खुद है। लेकिन जो इस तरह की वॉइसेस हैं, जो बाबर कादरी साहब की तरह की वॉइसेस हैं, इस तरह के लोग जो सदियों बाद पैदा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक मजबूत वॉइस को, आवाज को अगर उन्होंने खामोश कर दिया बंदूक की नोक पे, तो ये आवाजें खत्म हो जाएंगी, ये आवाजें दोबारा नहीं उठेंगी, ये आवाजें दोबारा जरूर उठेंगी। बाबर कादरी साहब न सिर्फ जम्मू कश्मीर को दोबारा मुत्तहिदा देखना चाहते थे, बल्कि यहाँ के जो इंडियन पाकिस्तानी जो पूरे सब कंटिनेंट के जो लोग थे, उनकी हकीकी आजादी का वो ख्वाब अपने वो उसमें सजाए, जो दिल में वो जो है दिमाग में सजाए, वो यहाँ से चले गए। तो मैं समझता हूँ कि वो खाली यही नहीं करते थे, बल्कि जुवेनाइल जो बच्चे थे जो कम उम्र, उनके केसेस वो फ्री लड़ते थे, जो लोग जेल में चले जाते थे उनके केसेस फ्री लड़ते थे। उनकी यही ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क भी यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह, हमारे शहरी भी पुरअमर जिंदगी गुजारे, उनको भी सारी आसाइशें मौजूद हों, उनको भी एजुकेशन मौजूद हो, उनको भी हॉस्पिटल मौजूद हो, उनको भी और जो मौके हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, उनको जो लीजर टाइम मिले, वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें, और दुनिया के नक्शे पे दोबारा एक अच्छी कौम की सूरत में वो अपने आप को पेश कर सके। तो बस अफसोस के अलावा क्या हो सकता है कि ये जो मिलिटेंसी है, ये बहुत बड़ा अंसर है। एक तरफ तो काबुल ममालिक की जो फोर्सेस हैं, को सीक्रेट एजेंसीज हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, और अगर उनसे कोई बच जाए तो उनके आगे जो प्रॉक्सी जो उन्होंने खड़ी कर रखी हैं, जिनको कहीं ना कहीं उन्होंने भुगताना होता है, उनके जिम्मे कुछ चीजें लगानी होती हैं, और उनके जरिए जो है वो जो कोई भी उठने वाली आवाज होती है उसको वो खामोश करा देते हैं। बुसकशी कब तक हम बने रहेंगे सरदार फारूक खान साहब? कब तक हमें जो है ना उछाल, कभी इस तरफ से उछाल आएगी, कभी उस तरफ से उछाल आएगी, और हम जो है वो हमेशा यही कहेंगे कि धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे फूटते हैं, ऐ रह बर मुल्को कौम जरा, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हमको बता कुछ हम भी सुने, ये किसका लव ये कौन मरा। कब तक हम ये मातम करते रहेंगे? बड़े शाह साहब आपकी बात पे वजन है, लेकिन मैं खुर्शीद जमा साहब के इंटरव्यू और मोहतरम जो हमारे आज शहीद हुए हैं बाबर कादरी साहब, उनके दरमियान जो मकालमा हुआ और मैंने जो चीज़ें नोट की कि वो दरअसल में एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों को ये और दोनों मुल्कों को ये बावर करवाया कि आप अपने ये जंगी जुनून को ख़त्म करके यही आपके जो वसाइल हैं अपनी आवाम पे लगाएं, और अपनी आवाम की तरक्की के लिए गुरबत मुकाव प्रोग्राम पे लगाएं, सेहत पे लगाएं, तालीम पे लगाएं,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا یہی مشن ہے اور ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے. اور جس طرح کے ہم ان کے قتل کے بارے میں آج مختلف ازمپشنس آ رہی ہیں, تو میں خورشید زمان صاحب کی بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ قبل از وقت کچھ کہنا حتمی نہیں ہوگا, لیکن یہ چیز تو سامنے نظر آئی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اور آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست کے اندر رہنے والا, میں نے پہلے کہا اپنے گفتگو میں کہ چاہے وہ کوئی ترقی پسند ہو, چاہے وہ کٹر مسلمان ہو یا کٹر ہندو ہو یا کٹر سکھ ہو, وہ اس ریاست کا باشندہ ہے. ہمارے آب و اجداد نے اسی آزادی کے لیے جانیں بھی دی اور آئندہ بھی ہم نے انہی کے اس طریقہ کار کو لائے عمل کو آگے لے جاتے ہوئے پوری کشمیر کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ جب تک آزادی اور انصاف اور ہمارا حق ہمیں نہیں مل جاتا اس وقت تک آپ اگر ہم 1 لاکھ کے قریب اپنی جانیں دے چکے ہیں, تو اگر لاکھ اور بھی دینی پڑی تو ہم دیں گے, لیکن ہم کبھی بھی اپنے بنیادی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے کہ ہم غلامی کی زنجیروں نہ توڑیں. اور ہمیں ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا. اور میں تمام کشمیریوں سے جو جہاں بھی ہیں, جو پاکستان میں رہتے ہیں, ہندوستان کے زیر اثر رہتے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں ہیں, یہ ایک ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ اگر ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد سے اٹھ کے نہیں کھڑے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے فروئی اختلافات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا, اگر آپ انہی چیزوں کو دیکھ لیں کہ آپ اسلام کو ہی دیکھ لیں اگر, تو اسلام بھی کسی کی قتل کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم ان مذاہب میں رہتے ہیں جہاں ہم کرسچن کی سب سے بڑا ملک ہے, جو یہ جو ہمارا کینیڈا ہے, یہاں بھی دیکھو کتنے احسن طریقے سے وہ ہماری جو ہے نا وہ کرتے ہیں, عزت اور احترام کرتے ہیں, ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان بنیادوں پہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے. اگر ان بنیادوں کو آگے لیا گیا. گزارش کروں گا کہ جناب بہت شکریہ آپ کی جو ہے نا اس کامنٹس کا. قمر ایاز صاحب کا جو ہے ہمارے ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں, اس وقت یو کے سے وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کل ہمارے پروگرام کا حصہ تھے. اسی کشمیر کے لیے, اس منقسم ریاست کے لیے انہوں نے نان پارٹیز ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا. بہت خراج تحسین کے لائق ایسے نوجوان ہیں. ان کا ٹویٹ اگر دوبارہ یہاں پہ ڈسپلے کر دیں تو میں اس سے کچھ آگے بات کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب آپ کو اسٹوڈیو کی اسکرین پہ برلاس صاحب نظر نہیں آ رہے, اب اگلی ٹرن میں ان کا سوال کا حق بنتا ہے. جی اگر یہ قمر ایاز صاحب کا سوال چلا دیں تو میں وسیم صاحب سے ایک کوسچن لینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. نہ رہے گا کوئی قاتل, نہ رہیں گی قتل گائیں, یہ آج کا نوجوان یہ تہیہ کر چکا ہے. وسیم افتخار درانی, آپ بھی ایک نوجوان ہیں, آپ باصلاحیت نوجوان ہیں, آپ وہاں دھرتی ماں کی خدمت کے لیے دن رات اپنی محنت بیچ کر اپنے ملک کو خوشحال بنانے کے لیے, اپنے ملک کی خوشیوں کے لیے آپ وہاں کی روڈیں, انفراسٹرکچر, اس میں بھی آپ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی نامعلوم گولی جو ہماری طرف مڑی ہوئی ہے کس وقت ہم اس کا نشانہ بن جائیں گے, صرف اس لیے کہ ہم منقسم ریاست کو دوبارہ ایک اکائی اس کی چاہتے ہیں, ایک ہونا کی اسے دیکھنا چاہتے ہیں. کب تک یہ خونی کھیل بند ہوگا؟ جی شکریہ شاہ صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی گفتگو کے دوران میں انڈیا کے کیونکہ بابر صاحب کا ایک جو گفتگو تھی اپنا محترم کے ساتھ, تو اس میں کووڈ کے حوالے سے, خورشید صاحب کے ساتھ, تو اس میں کووڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ انڈیا کی جو ہے نا 4.7 ملین ہے, ٹھیک ہے. 47 لاکھ کووڈ کے شکار وہاں پہ لوگ موجود ہیں. اور ہندوستان جو ہے وہ جس طریقے سے ہندواتا کو, جس طریقے سے اپنی انتہا پسندی کو لے کر چل رہا ہے, وہ انتہائی شرمناک ہے. دوسری طرف یہی حال دوسری طرف کا بھی ہے کہ وہاں پر بھی جس طریقے سے جی بی کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یعنی ریاست کا بنیادی طور کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 73 ایئرز ہو گئے ہیں مطالعہ پاکستان پڑھتے ہوئے یا پرلی طرف مطالعہ ہندوستان کو پڑھتے ہوئے. کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے, ریاست کی منقسم ریاست کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں نوجوانوں کو ہم نے اب تیار کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو اس کو جب تک یہ پورا ہوتا, جب تک یہ جانے جاتی, یہ میں نہیں اندازہ کر سکتا کہ کتنے لاکھ اور ہمارے لوگ شہید ہو جائیں گے,
کتنے اور وہ نوجوان شہید ہو جائیں گے کہ جو آپ کے جو مستقبل کا روشن چہرہ تھے، چہرہ ثابت ہو سکتے تھے، یا وہ اپنی آزادی کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی مہذب قوموں کے سامنے اپنا ایک روشن جو ہے نا وہ رول پلے کر سکتے تھے، اور ان کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ خورشید صاحب نے عرض کیا کہ وہ بہت سارے ایسے لوگوں کے کیسز لڑتے تھے کہ جو شاید غریب تھے یا شاید بالکل ہی معاشرے میں بیچارے وہ رولے اور کھپے ہوئے تھے، تو ایک ایسے انسان کا قتل کئی سارے اور خاندانوں کا قتل بھی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جو امید جو ان سے تھی وہ اب وہ کس سے لگا کے رکھیں گے۔ کشمیر کے اندر، ریاست کشمیر کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کبھی وہاں پہ پی ایچ ڈی نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی اس طرح کے روشن خیال لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جو کہ ریلیجن کی بیسس کے اوپر نہیں، انسانیت کی بیسس کے اوپر اپنی اسٹرگل کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ للہ اپنی جو عوام ہے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرو، اس کو تعلیم دو، اس کو بنیادی صحت دو، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ انفارچونیٹ ہوتا رہے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور ہم سے پہلے بڑے آسانی سے جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈاؤٹس ملے جنہوں نے اس ریاست کی تاریخ کو اس قدر مکروہ انداز سے پیش کیا کہ وہ ساروں کو سچ لگنے لگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور میں نہیں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکتا کہ یہ سلسلہ، یہ قتل گاہیں کب تک سجتی رہیں گی، لیکن اتنی امید ضرور ہے کہ جیسے آپ آسمان کے اوپر سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور رات کی چاندنی کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات تو ہم کر سکتے ہیں، نوجوان نسل ایک کام تو کر سکتی ہے کہ نوجوانوں کو موبلائز کیا جائے، پرامن طور پہ ان کو یہ سمجھایا جائے، ان کو پرامن طور پر یہ بتایا جائے کہ یہ جو آج کا دور ہے، یہ جو ہے نا آپ گیجٹ ہاتھ میں لے کر تو چل رہے ہو، لیکن کم از کم یہ بھی دیکھو کہ ہماری ایکائی ہونی چاہیے، ہم جو منقسم ہیں ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے نا یہ جتنا سیاستدانوں کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمیں آوے آوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگا کر ہمیں جو ہے نا وہ بلا پھسلا کر ہر الیکشن میں پھر سے تیار کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا جی وسیم صاحب، ہم اپنے نوجوانوں کو موبلائز تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نوجوان جو ہے وہ سنتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ جو ہے نا، یہ چونکہ فاسٹ فوڈ کا دور ہے، ان کے دماغوں میں بھی فاسٹ چیز جو ہے نا ٹریول کر رہی ہے۔ شاہ صاحب یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم اگر آزاد کشمیر کے حد تک کی بات کریں تو آپ بہت ساری چیزوں کے آئی وٹنس ہیں کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں نے رات کو ایک چلتے چلتے ایک جو ہے نا وہ ٹی وی کے اوپر ایک پٹی چلتے ہوئے دیکھی کہ جس میں شیخ فاروق عبداللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کشمیر کے عوام اب چائنا کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایسے طریقے سے چیزوں کو بلڈ اپ کر کے آگے لے کے جایا جا رہا ہے اور سامنے لا کے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ مطلب آپ کوئی اور چیز، آپ دو ملکوں کے تو آپ اسیر تھے ہی تھے، اب آپ تیسری کی طرف بھی وہ ٹولہ جو کہ اس ریاست کو منقسم کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، وہ اب اس کو کسی اور ڈگر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کل آپ کسی اور سمت میں چل پڑے ہوں گے۔ تو یہ خطرناک چیزیں ہیں۔ جہاں تک صاحب کے چہرے سے کچھ امپریشنز مجھے آیا ہو رہے ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم شاہ صاحب مجھ سے پہلے برلاس صاحب کو آپ ٹائم دیں، آپ کو وہ سکرین پہ نظر نہیں آ رہے، تو مجھے اسٹوڈیو میں ان کا فون کے اوپر نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کو سکرین سے لنک نہیں کیا ہوا۔ اس پوری گفتگو پہ برلاس صاحب، آپ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو آپ ہمیں سماپت دے دیں، پھر اس کے بعد میں آخری راؤنڈ دوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں جی بڑے مزے سے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں نہ کشمیر کو ڈسکس کرنا چاہیے، آج نہ ہمیں معاشیت کو ڈسکس کرنا چاہیے، آج ہمیں نہ کوئی اور پرابلم ڈسکس کرنا چاہیے، آج ہمیں بابر قادری کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ پروگرام آپ نے بابر قادری کے لیے رکھا ہوا تھا، نہ کہ معاشیت پر اور لوگوں کی ٹریننگ پر، لوگوں کی پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے۔ اس کے لیے آپ علیحدہ پروگرام رکھا کریں۔ تو جس شخصیت کے لیے آپ نے پروگرام رکھا تھا، میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا، ہم دوسری طرف چلے گئے۔
तो मैं इससे मुझे नहीं, उन्हीं के घूम रहा है, उन्हीं के हवाले से बात हो रही है, बात से बात आगे बढ़ रही है जी। बात यह है कि जी आप क्यों, एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वजह यह कि पिछले कुछ अरसे से हमने एक नई मूवमेंट शुरू की हुई है। बाबर कादरी साहब उसके वहाँ हैं, और बाबू सिंह साहब और बेशुमार एडवोकेट्स यहाँ से हमारे पास जम्मू से हैं, बेशुमार लोग हैं, श्रीनगर से हैं, लद्दाख से हैं, गिलगित बल्चिस्तान से हैं, आजाद कश्मीर से हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। और उसका मकसद ये था, और इसी सिलसिले में बाबू सिंह साहब गए हुए थे श्रीनगर, और वहां पर कोई मीटिंगें कर रहे हैं। आप जो गासिब को ताकते हैं वो इस पार उस पार, उनको एक डर पैदा हो गया कि इससे पहले सिर्फ हमने मैली के लोगों को मरवाया, मैली के लोगों के बच्चों को कत्लेआम करवाया, वहां भी रमदेन हुई, और अब इस जदोजहद में जम्मू भी शामिल होने जा रहा है, और जम्मू में एक लीडरशिप सामने आ रही है, और उसको हमने जानबूझकर आगे लाया है ताकि रियासत के तमाम इकाइयां मिलकर आगे चल सके। और अब इन दोनों ताकतों को ये डर पैदा हो गया कि ये नई मूवमेंट शुरू हो गई है, लिहाजा बाबर कादरी को श्रीनगर से हटा दिया जाए। ठीक है, श्रीनगर के अंदर वो बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और जम्मू के अंदर बाबू सिंह साहब बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और इधर गिलगित-बल्तिस्तान में भी सिलसिला शुरू हो चुका था। आजाद कश्मीर में हम कोशिश कर रहे थे, साल 2 के आजाद कश्मीर के लोग बहुत ही दीवानी लोग हैं, उनका कोई तयन नहीं है, वो सुबह कुछ और शाम को कुछ और, आदमी सारी टूसे, लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान के लोग हमारे साथ शामिल हो चुके थे, और यही वजह है कि आज गिलगित-बल्तिस्तान को हड़प करने की कोशिश हो रही है, और बाबर कादरी उसके लिए एक तलवार थी, और जम्मू के साथ मिलकर हम आगे बढ़ने चाहते थे। ये मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि श्रीनगर के अंदर बाबर कादरी को कत्ल करने का मकसद ये है कि वहां पर उठने वाला तूफान को रोका जाए, और फिर वही कत्ल को वहां पर वही पुराना तरीके से तमाम तारीख को मतलब अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपने गटी गेम्स के लिए। इसलिए बाबर कादरी को वहां से हटाया गया कि उसको आइंदा के चाहता कुछ लीडरशिप पैदा ना हो सके। तो आप एक किताब पढ़ लें जिसमें है कि इनविजिबल गवर्नमेंट, जिसमें लिखा होता है कि जहां पर डिकैपिटेट यानी आप लीडरशिप को मार दें, और यानी जिस तरह गर्दन काट दें और धाड़ के साथ जो मर्जी करें। हमारे यहाँ यही है, श्रीनगर में भी होगा, जम्मू में भी होगा, गिलगित-बल्तिस्तान में भी होगा, आजाद कश्मीर में तो लीडरशिप है ही कोई नहीं, तो डिकैपिटेट लोगों को किया जाएगा ताकि ये बाकी धड़ के साथ जो मर्जी ये खिलवाड़ करते रहे, ये करते रहेंगे, तो ओके टाइम विल कम कि इनको साथ देना पड़ेगा। तो मैं जान चाहूंगा आपसे, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, आप कहीं सफर पर थे, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे डॉक्टर इखलाक बरलास ने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन से, बेहद शुक्रिया। जैसे नाज़रीन मैंने आपको बताया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे डॉक्टर इखलाक बरलास साहब ने हमें ज्वाइन किया था, और माजरत चाहूँगा चूँकि स्क्रीन पर उन्हें ना देखते हुए जिस तरह मुझे जमा साहब ने बताया, खुर्शीद जमा साहब ने, मैं उनका कमेंट नहीं ले सका। आपका टेक खुर्शीद जमा साहब, प्रोग्राम का बड़ा अहम तरीन टेक होगा इस वक्त, चूँकि ये हमारा लास्ट राउंड चल रहा है, उसके बाद मैं बाकी दोस्तों के साथ होऊंगा और प्रोग्राम का हमारा तकरीबन दौरानिया खत्म होने जा रहा है। काफी कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मंजरनामे को, और जिस तरह आपने उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन भी की, टीवी प्रोग्राम भी हुआ, आपकी सिटिंग भी हुई, उस सिटिंग के दौरान उन्होंने फिर भी उस रियासत के हवाले से, सियासत की बात से जो है ना अपने आप को अलग रखकर जो है ना वहाँ खिदमत खलक के जज्बे को ही दोबारा वो उजागर कर रहे थे, और अपने दूसरी गुफ्तगू के पहलू में भी वो यही कह रहे थे कि ये एटॉमिक जंग जो है या एटॉमिक वेपन जो है इनको तर्क करके सेहत आमा और सेहत की सहूलतों को जो है ना ये मुल्क इस पर गौर वगोज करें, सब कंटिनेंट की तकसीम को छोड़कर जो है ना इस पर बात करें। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी शाह साहब, मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी डॉक्टर बल्लास ने भी वजाहत की उनके बारे में, और उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी, और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के काम आज से नहीं, ये पिछले 72 बरसों से हो रहे हैं। मगर अब जो
अवेयरनेस क्रिएट हो रही है हमारे अक्रॉस का जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि अब नौजवानों को बहुत तजुर्बा हो चुका है इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिफेंड करने का, काउंटर करने का। तो अब हमारे साथ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकती, मगर हमें एक जोदे मसलसल के साथ इन चीज़ों को बेनकाब भी करना होगा और हमें अपनी सफ़ों के अंदर खासकर नौजवानों के अंदर एक एहतियात पैदा करना होगा। जिस तरह डॉक्टर बल्ला से भी कहा, दीगर दोस्तों ने भी, आज़ाद कश्मीर के ऊपर आप उम्मीद ना रखें जी। आज़ाद कश्मीर वाले सारे बिके झुके हुए लोग हैं, वो नौकरी करते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों की। उधर तो तहरीक आज़ादी वादी का तो नाम कोई नहीं लेता भाई, ये तो सच्ची बात है। और अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि प्लानिंग इसकी मुजफ्फराबाद से हुई, अब इसके पीछे वाली बात मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए कि डॉक्टर साहब वादा कर गए हैं कि अगले प्रोग्राम में वो खुद इसको बेनकाब करेंगे। और जिस बंदे का नाम अगर मैं आज कह दूं तो मेरा ख्याल है वो मेरी एक दाराना तहकीक के जुमरे में नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ये तकाजा है कि आप उसको उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स के अंदर रह के आपने बात करनी होती है। और ये जो आप देख लें, अभी सब दोस्तों ने जो बात की, उन्होंने कादरी साहब की लाइफ विजन और उनके एम्स और मोटोज को डिस्कस किया, which was truly he was the person who was doing that. तो इसके बाद जिस तरह वसीम भाई ने कहा कि जी लेबल तो एकदम लगता है भाई, लेबल क्या, ये सर्टिफिकेट हमें मिलते हुए बड़ा अरसा हो गया। आपको पता है कि मेरे इस फोरम के ऊपर भी लोगों ने यही बातें की, और जी ये तो पेड प्रोग्राम करता है। अबे भीख मांगने वालों, मैं तुम्हें भीख दे सकता हूँ अल्लाह के फजल से, मैं अपनी रियासत के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मैं भी काजिम की तरह, मुझे अपनी जान का खतरा नहीं है, मुझे अपने मिशन का खतरा है कि उसको सबोताज कोई ना करे। ये मेरा मकसद है, ये मेरा फोरम है, और ये रियासत जम्मू कश्मीर के हर उस शहरी का फोरम है जो अपने आप को रियासत जम्मू कश्मीर का शहरी कहता है। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, बिला रोक टोक मजहब के या दीगर नजरियात के। हम हर एक को दावत देते हैं आके बात करें, अपने नजरियात शेयर करें। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 13 ज़बानें बोली जाती हैं, हमारी एक तारीख है, एक जोग्राफिया है, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत देखी, बहुत कुछ हो गया, अब इसको बेनकाब करते जाएं हर फोरम के ऊपर। हर फोरम के ऊपर हमने वो जानदार बात करनी है जिसका फायदा बराह रास्त हमारी मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक को हो। अगर हम वो साफ भी नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ फिर हमने कुछ सीखा नहीं। मैं अब सीधा आऊंगा जनाब जाहिद खान साहब की तरफ, अगर उनको मेरी आवाज आ रही है। जाहिद खान साहब जो है ना, मैं मोहसिन नकवी का एक शेर यहाँ याद आया, जिस तरह वसीम इफ्तिखार दुरानी साहब की बात से और मोहतरम खुर्शीद साहब के कि उस मिशन की, हम उस मिशन के सिपाही हैं जिस मिशन में अमन, शांति और मुनकसम रियासत को जोड़ने की जो है वो मिशन, उस मिशन के हम सिपाही हैं, हम हमेशा उसके लिए हाजिर हैं। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या परवाह, जो जब ले ले। हमें यहाँ पे भी धमकियां देने वाले बैठे हुए हैं जी कि हमारा पता नहीं किससे ताल्लुक है, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। भाई करवाने वालों करो, कोई करवाने से हम जो है ना डरते नहीं है। जान तो आनी जानी है, लेकिन मुनाफिकीन जो हैं, पूरी सूरह मुनाफिकून उनके लिए भरी पड़ी है। उसको अगर उठाकर देखें तो उनका वाज़ेह निशानी है। मोहसिन नकवी का शेर आपके सामने ये पेश करके जो है ना आपकी तरफ आऊंगा कि हमें नौजवान नस्ल को क्या अबियारी करनी है। हम इन पे तनकीद करते रहेंगे तो हमारा वक्त ज़ाया होगा। हम नौजवान नस्ल की अबियारी के लिए ये जमा इंटरनेशनल का एक ही मिशन और एक ही मकसद है कि हम नौजवान नस्ल की अबियारी करें। और यहाँ पे वो मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हर बात पे देते हो कुफर का फतवा, इस्लाम तेरे बाप की जागीर तो नहीं। ये हो क्या रहा है जी, ये क्या फतवे, और ये फलां से फलां मिल गया, फलां से मिल गया, और जो है ना मारो काटो। और आज जो है ना एक अजीम मर्तबत इंसान को हमने जो है ना गवा दिया, और वो बाबर कादरी इस वक्त गोहर के अंदर हैं और उनके बच्चे तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, 2 बच्चियां हैं, और वो लहू तलाश कर रहे हैं, उन हाथों को तलाश कर रहे हैं जिनके हाथों पर उस लहू के निशान हैं।
بہت شکریہ شاہ صاحب. عباسی صاحب نے میرا خیال ہے ساری چیزیں جو کور کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ اخلاق برلا صاحب کی جو باتیں ہیں وہ چونکہ وہ ہم ایک ساتھ بہت سے گروپس میں بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں. میرے پاس اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں ان کی جو کچھ ہوا بے ایمانہ قتل ہوا اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ بابر قادری صاحب پہلے صرف اور صرف وہ وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے کشمیر بیس. بعد میں انہوں نے کشمیر سے ہٹ کے جب سوچنا شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیسے میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو لاسٹ میٹنگ انہی کے گھر پہ جب بابو سنگھ جی نے وہ بلائی، اور اس میں مختلف پارٹیز کے لوگ تھے، اس میں جسٹس پارٹی بھی تھی اور بھی کئی پارٹیز تھی، اور پھر انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ، وہ بھی میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، جوائنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی بابو سنگھ جی کی قیادت میں کہ یہ جو کچھ گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ری یونیفیکیشن کے حوالے سے بھی بات کی. حالانکہ ان کا بیانیہ وہ جب وہ بابو سنگھ جی کے ساتھ جب وہ ان کے بات پہ ان کے ماڈل پہ انہوں نے ہاں کی کہ یہ جو بابو سنگھ جی جو ہیں ان کے پاس بڑا اچھا ویژن ہے، تو وہ ماڈل کیا تھا کہ وہ کنڈومینیم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ انڈیا اور پاکستان ایک کنڈومینیم کی شکل میں جموں کشمیر پہ کچھ عرصہ جو ہے وہ اپنا جو مشترکہ وہ عمل تیار کریں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو جو ہے آپس میں ملنے کا موقع دیا جائے. تو وہ جوائنٹ کنڈومینیم کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، وہ بلکہ صرف وہ کہتے تھے کہ جوائنٹ کنڈومینیم کی صورت میں جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو جو تیسرا فریق آپ تسلیم کریں. تو وہ تو تینوں جو فریق ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ کوئی کشمیر کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ جموں کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ ساؤتھ ایشیا اور جو بر صغیر کا جو تنازع ہے اس کے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے حوالے سے، اور جو جیسے انہوں نے بات آپ کے پروگرام میں بھی کی کہ 80% ہمارا بجٹ وہ نیوکلیر پہ جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے جو ویژن میں شامل تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بابو سنگھ جی وہ مسلمان نہیں ہیں، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں لوگوں کو گوارا نہیں گزری. جی یہ اچھی چیز نہیں لگی کہ لاسٹ میٹنگ میں انہوں نے اکٹھے پروگرام بھی کیا، آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا اور جے کے ٹی وی پہ بھی کیا، اور جب ان طاقتوں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو رابطے یہ کشمیر تک نہیں رہے بلکہ یہ جو ڈس انٹیگریٹڈ جو ریجنز ہیں ان سب میں ان کے جو رابطے ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کام تمام کر دیا. تھینک یو. میں سیدھا آؤں گا جناب فاروق خان صاحب کی طرف. پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے اور پی ٹی آئی نے جو ہے خیر اس حوالے سے جو منقسم ایک اور سازش جو ہماری ہو رہی ہے. مائک پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا مائک آن کر دیں، شاید ان کا مائک آن نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب بابر قادری صاحب کو بھی اسی ایک یہ اس کا ایک جو ہے نا حصہ تھے، وہ منقسم ہونے کے حوالے سے وہ جو ہے نا اس تحریک کو چلا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا مزید تقسیم در تقسیم نہ کرو بھائی، ہمیں جو ہے نا پھر سے جو ہے وہ ایک یہ گلگت بلتستان کا، جبکہ آئین پاکستان جو ہے 257 ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی کشمیر تمہارا نہیں ہے بھائی. نہ یہ ذرا غور سے ان کے آئین میں لکھی ہوئی بات ہے کہ 257 اور گلگت بلتستان از دا پارٹ آف جموں کشمیر، آئی مین اسٹیٹ آف جموں کشمیر. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت برسر اقتدار ہے، اور برسر اقتدار پارٹی جس نے پہلے عمران خان صاحب کا ویژن تو یہ تھا کہ جناب انہوں نے مختلف حلقوں میں جو کشمیر کا دورہ کیا تھا الیکشن کمپین سے پہلے، تو انہوں نے باقاعدہ کشمیر کے حوالے سے اس کی ساورنٹی اور اس کی خود مختاری اور خود اختیاری اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بھرپور حمایت کی تھی. آج کچھ اور نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب اصل میں یہ پولیس صاحب سے گزارش ہوگی کہ یہ ہمارا لوگو ٹی وی کا جو ہے ان کے چہرے پر آ رہا ہے، ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. تھوڑا سا آپ آگے ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیمرے کی طرف. شاہ صاحب اس میں آپ سے یہی عرض کروں آپ سے جی ٹھیک ہے میرے خیال میں جیسا بھی ہے کہ ہم باحثیت اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کشمیری تو میں پہلے جی لاگو ہٹا دیں، لاگو ہٹا دیں، یہ دوسری طرف کر دیں لاگو، اور اس میں جی کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کسی ایک واحد حکومت پاکستان یا ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہے،
اور جس کے اوپر ان دونوں ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں نکلا. کشمیری آج بھی محکوم ہیں، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ 415 دن ہو گئے ہیں کشمیری وہاں پہ آج جو ہے نا، آج بھی بھارت نے ان کا گلا دبایا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جتنی قتل عام کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس طرح کا پاکستان کے اندر کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا ہوگا میں کہتا ہوں، لیکن اس کی بھی کچھ ریزنز ہوتی ہیں. اب جو میڈیا ہے، اب میڈیا کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 5th وار جنریشن ہے. یہاں پہ جھوٹ سم ٹائم اتنا بولا جاتا ہے کہ اس کو اتنا بولا جاتا ہے کہ وہ اس کو سچ لوگ سمجھنے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں نے خورشید زمان صاحب کی بات کو آگے چلاؤں گا کہ ہم نے ہر ایک بندے کو جس کی کہ جان جو ہے جس نے لی ہے اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہندو تھے، مسلمان تھے، عیسائی تھے، پارسی تھے، ناٹ ایٹ آل، وہ سب کشمیر کے اسٹیٹ باشندے ہیں اور ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا جو بھی حل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہوگا. اور اس کے لیے ہم آج بھی اسی طرح سٹینڈ لیتے ہیں، کل بھی لیتے ہیں، لیکن اس کیس کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ جو ایک کسی اگر کیس کو بنیاد بنا کے پاکستان میں پرٹیکولر آپ بات کر لیں، کشمیر کے اوپر تو بات ہوتی رہے گی. جو آپ کا موقف، آپ کی پارٹی کا موقف ہے، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسے پاکستان کا حصہ بنایا جائے، اس پہ کام ہو رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، نومبر میں اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس میں آپ سے عرض کروں جناب کہ ہم باعزت کشمیری اس کی آج بھی مذمت کرتے ہیں، اور پارٹی کے اندر بھی عمران خان سے آج بھی یہی آپ کے چینل کے وساطت سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے فیصلے کشمیری کریں گے، اور وہ کشمیر کا حصہ ہے اور اس کو کشمیر کے اندر ہی رہنا ہے. اور اس کے جب تک میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہمیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیا جاتا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی میں ہیں، ہم سے جو عمران خان یا ان کی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو کشمیر کا فیصلہ ہے اس کے اندر یہ کشمیری اپنا فیصلہ کریں گے. اور دنیا میں یہی معروف کلیہ ہے کہ آپ کے گھر کے فیصلے شاہ صاحب میں نہیں کر سکتا اور میرے گھر کے فیصلے آپ نہیں کر سکتے. کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کا قبول ہوگا، اس میں چاہے اکثریت ہے، اقلیت ہے، کل وہ اگر مسلم اسٹیٹ بنتی ہے، نان مسلم بنتی ہے، یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. آج اپنے اپنے نظریات لے کے آپ جو مرضی چلتے رہیں، آپ لبرل لوگ اس کو کہیں، آپ اس کو ہندو کی اسٹیٹ بنا لیں، آپ مسلمانوں کی اسٹیٹ بنا لیں، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ اپنا اپنا زور لگا کے دیکھ لیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگ قربانیاں دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا نیریٹو آ گیا، بہت شکریہ کہ آپ اس کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پارٹی سلوگن سے نہیں کھڑے. اور دوسری طرف میں وسیم افتخار درانی صاحب آپ کا آخری انٹیک جو ہے نا آپ کا ٹیک لوں گا سوری، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام کا دورانیہ چونکہ لمبا ہو گیا اور ختم ہونے والا ہے اس وقت. میں آپ کا ٹیک اس طرح لیتا ہوں کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح فاروق خان صاحب نے کہا جی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کا خون ریزی نہیں ہوئی، معاملات نہیں ہوئے. کشمیر کے جموں کشمیر جو پورا کشمیر ہمارا ہے، جب ہم کشمیر کہتے ہیں تو بعض دفعہ شاید ایک ہی جگہ کا کوئی انتخاب ہو جاتا ہے. جموں کشمیر ورڈ زیادہ اچھا ہے، اور زاہد صاحب بھی اس بارے میں زیادہ جو ہے نا وہ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا ان کا کہ دیکھیں جموں کشمیر کے جو منقسم ریاست ہے اس ریاست کے حوالے سے اگر کوئی راولہ کوٹ کے اندر، جبکہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، چلیں جی تیسرے کو بھی بعض دفعہ بعض لوگ رد کرتے ہیں، کہتے ہیں خود مختاری کا آپشن نہیں ہے، چلے 2 آپشن کو لے لیتے ہیں جی، ہندوستان اور پاکستان. ایم آئی رائٹ زاہد صاحب؟ جی جی. وسیم صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سن رہا ہوں جی. اب یہ 2 رائٹس ہمارے پاس ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے، ہم اس دن کی کبھی بھی جو ہے 100 بار یہ کہہ کے کہتے ہیں جی وہ دن نہ آئے، چونکہ ہندوستان نے اپنا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے دکھا دیا. جس طرح وہ اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی آن ارتھ کہتا تھا، وہ لارجسٹ ڈیموکریسی نہیں تھی، بلکہ ریئلی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے نام پر دبا ہندوستان کا جو ہے نا وہ سامنے دنیا کے آیا. اب یہاں ایک سوال ہے کہ اگر جس طرح فاروق خان صاحب نے کہا جی کہ ہمارے ہاں بلڈ شیٹ بہت کم ہوئی، تو یہ آج جو ہے گلگت بلتستان کو بھی جو ہے وہ ہتھیانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی اپنا حصہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ سپوز کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا، کوئی بندہ ہندوستان کا جو ہے وہ جس طرح پاکستان کا پرچم سری نگر کے اندر اور بھارت کی کپواڑہ جموں کشمیر کی کپواڑہ، ہندواڑہ، اننت ناگ، بارہ مولہ، اسلام آباد،
اور جو ہے نا تمام تر ایریاز میں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا ان سے سمپتی کرنے والے لوگوں کا، یا کون لوگ تھے وہ بھی جو ہے نا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ بابر قادری جیسا انسان یہ چاہتا تھا کہ منقسم ریاست کو ایک کیا جائے، ایک اکائی لائی جائے، نہ ایسی باتیں کی جائیں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی کل راولا کوٹ کے اندر ہندوستان کا پرچم لے کر جو ہے نا کھڑا ہو اور یہ تحریک چلے کہ جناب دونوں طرف سے تو یہ رائٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ہے کہ آپ ادھر یو شوڈ گو ٹو ہندوستان اور پاکستان، چلے انڈیپینڈنسی کو ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اس وقت، اور یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے اندر لکھی ہوئی بات ہے، تو کیا سمجھیں گے آپ کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جو یہ ریسنٹلی جو ہے نا ایک جرنلسٹ کے ساتھ ہوا جس نے خالی جو ہے نا اس جگہ کو خالی کیا جہاں پھر جو ہے بٹ صاحب کا چوک تھا، بٹ صاحب کے چوک کے اوپر پرچم پہلے سے تھا، تو راجہ صاحب نے وہ صرف پرچم لپیٹا اور لپیٹ کر ان کو دیا، اور واپسی میں جواب ان کو یہ ملا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جیسے گندے کپڑے کو گھسیٹا جاتا ہے ایسے گھسیٹ کر ان کو گاڑی میں ڈالا گیا، اور ابھی تک ان کا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ نے بڑا ہی زبردست سوال کیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں اپنا جالب کے کوئی 2-3 اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی جا رہا ہے سینوں میں، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماشبینوں میں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ تماشبین بن کے اس سارے معاملے کو دیکھیں گے یا حقیقی معنوں میں کوئی قدم اٹھائیں گے اور قوم کو، لوگوں کو وہ جو ایک زنگ آلود قسم کی اور تاریخ بتائی گئی ہے، اور آپ نے مقبوضہ کشمیر کا حوالہ دیا کہ وہاں پر پاکستان کے پرچموں میں جو ہے نا وہ ان کو ان کی تدفین کی جاتی ہے، تو یہ کشمیریوں کے ساتھ کوئی اچھائی تو نہیں کی گئی تھی بنیادی طور کے اوپر۔ کشمیر کا معاملہ، ریاست جموں کشمیر کا معاملہ انسانیت سے جڑا ہوا ہے اور اس کو انسانی بنیادوں کے اوپر حل کرنے کی ضرورت تھی۔ مذہب کارڈ، میں آج بھی کہیں کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ اگر میں مذہب کو دیکھوں تو مجھے دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی بھی ایک ملک اسلامی ملک نہیں لگتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اس کے بہت سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا، تو ہمارے یہاں مجھے ایک بات بتائے نا کہ ہمارے یہاں تحریک چلی کب؟ ہمارے یہاں تحریک چلی کب؟ ہمارے یہاں لوگوں نے قربانیاں مارے کھائیں کب؟ ہم نیشنلسٹ ہوں یا باقی دوسری طرف والے لوگ ہوں، انہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی کب ہوا؟ مجھے وہ کوئی دن، تاریخ، مہینہ کوئی بھی میرا دوست مجھے بتا دے۔ تو جب آپ نے کچھ نہیں کیا، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جب ملیٹنسی اوپن تھی، جب یہ باڑوں کا سلسلہ نہیں تھا جو کہ پاکستان کی عنایت رہی ہے ہمارے اوپر کہ وہ ایک ملیٹنسی ہو جاتی تھی، شاید میں بھی کسی دور میں اس کا ایک حصہ بھی رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اور ہمارے مطلب ہر گلی محلے سے آپ کو شہداء نظر آئیں گے، ہمارے گاؤں سے آپ کو نوجوان جو ہے وہ پار کی طرف جاتے ہوئے، تو وہ کس بنیاد کے اوپر گئے تھے؟ ان کو ریلیجن کارڈ کے اوپر سے کیا گیا تھا، ان کو انسانیت کے اوپر کیا جاتا تو ان کی زندگیاں بھی بچتی ہیں، اور شاید آج کشمیر کے حوالے سے کوئی آگے بانٹی جا رہی تھی نا وہاں، جی بالکل حوریں بانٹی جا رہی تھی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بت ہم کو کہے کافر، اللہ کی مرضی۔ تو یہ مسئلہ یہ سارا یہ ہے کہ جب تک آپ انسانیت کی کارڈ کو پلے نہیں کریں گے، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے 2 آپشنز کی بات کی، آپ نے تیسرے آپشن کی بات نہیں کی، تو وہ تیسرا آپشن واقعی مجھے تو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن کشمیری، ریاست جموں کشمیر کے شہری اس پورے قضیے کا اولین جو ہے وہ فریق ہے، ان کی رائے کے بغیر کسی بھی طرح کا ڈیسیژن قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر میں گلگت بلتستان کی بات کروں تو ریاست جموں کشمیر جو کہ 4 اکائیوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کی ایک اکائی اگر پاکستان کے ساتھ بالفرض جانا بھی چاہتی ہے، اگر وہ 28,000 مربع کلومیٹر کے لوگ اگر وہاں جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب اقوام متحدہ کی طرف سے پلیبیسائڈ یا ریفرینڈم نہیں ہوگا۔
تو خدارا ان چیزوں کو سنا ہے کہ لیجسلیشن میں بھی کچھ جو ہے نا گڑبڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور وہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر پچھلے دنوں کچھ کام بھی ہوا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ 257 کو جو ہے نا اس میں امینڈمنٹ کر کے ایک نئی چیز تھوپی جائے. اور وہ جو ہے نا تھوپنے والے پھر کون ہیں بھائی؟ پھر یہ اس میں جو ہے نا ہم تبصرہ کیا کریں؟ اب آپ سر یہی تو وہ تماشبینی ہے جس کا ذکر کیا نا, یہی تو وہ تماشبینی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے آزاد کشمیر, عذاب کشمیر, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, آپ کے یہاں پہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان سے امپورٹڈ پارٹیز وہاں پہ لا کے, معذرت میرے پی ٹی آئی کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح امپورٹڈ پارٹیز وہاں پہ لا کے پولیٹکس کروائی جاتی ہے, تو پھر آپ کس حیثیت سے اپنا ہندوستان کی بی جے پی کو یا ہندوستان کی کانگریس کو مقبوضہ کشمیر کے اندر یا جموں کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے نا اس کو نہیں مانتے؟ پھر اس کو بھی مانے نا, پھر کیوں نہیں مانتے آپ اس کو؟ بات یہ ہے کہ آپ کو کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ میں ریاست کا کیس لڑنا ہے. اسلام کو خطرہ نہیں ہے. اسلام کے لیے اگر میں اسلام کی بات کروں تو اسلام تو سرحدوں کا جو ہے وہ ریلیجن ہی نہیں ہے. اسلام تو ایک الگ ہی ایک فلسفہ ہے اور اس کو الگ ہی ایک طریقے سے آگے چلنا ہوتا ہے. جناب پروگرام کا چونکہ وقت اور دورانیہ ہمارا ایکسیڈ 26 منٹ ہو چکا ہے, اور اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ منقسم ریاست کے لوگ آج بھی کس طرح درد رکھ کر, کوئی جو ہے نا مڈل ایسٹ میں بیٹھ کر جو ہے وسیم افتخار درانی کی شکل میں وہ جاگ رہا ہے, اور اس کے لیے, اور کوئی سسکیچوئن کی بارڈر پہ اس وقت جو ہے نا محمد زاہد خان صاحب اپنا کام چھوڑ کر جو ہے نا ایک جگہ گاڑی پارک کر کے وہ پروگرام کا حصہ ہیں, اور اسی طرح اپنا کام چھوڑے ہوئے سردار فاروق خان صاحب اپنے سٹور کے اندر اس منقسم ریاست کے لیے بات کر رہے ہیں. آخری جو ہے نا میں جو ہے نا لوں گا ہمارے سینئر صحافی خورشید الزمان صاحب کا چھوٹا سا ان کا جو ہے نا وہ آخری وہ انپوٹ ان کا لوں گا میں, اگر وہ ہیں تو پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ ان کی طرف مجھے موو کریں, تاکہ میں ان سے بابر قادری صاحب کے حوالے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. زاہد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ زاہد صاحب آپ 1 منٹ کے اندر بات ختم کریں گے, پھر میں ان کی طرف آؤں گا. جی میں تھوڑے سے کامنٹ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے وہ اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے, جو میرے دوست ہیں کہ وہاں کیا ہوتا اور یہاں کیا, اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ تنویر صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اور یہی تو میں بار بار یہی اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان کے رہنے والے یا پاکستان کے زیر انتظام جو لوگ ہیں یا زیر کنٹرول یا زیر قبضہ جو لوگ ہیں, وہ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہی صورت جو سری نگر والی صورت وہ پیدا ہو تو پھر ہم کچھ آواز اٹھائیں؟ وہ چیز کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ جب تنویر احمد نے ایک جھنڈا اتارا ہی تھا جو آئین کا حصہ بھی نہیں ہے یہ ملک, یہ حصہ, اور اس کے ساتھ کیا ہوا, اور جو آپ نے مینشن بھی کیا, اور پھر بابا جان اور افتخار کربلائی اور دوسرے لوگ, اور ہر دوسرا آدمی جو گلگت بلتستان کا وہ شیڈول 4 میں ہے. شیڈول 4 کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں اگر جان پڑے دوسرے کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں, تو اس کو سارجنٹ یا ایس ایچ او سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو اس سے زیادہ جو دباؤ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ساتھ ساتھ میں گلگت بلتستان کے حوالے سے تھوڑا سا مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ہمارا جو منقسم ریجن ہے, اس جگہ کے رہنے والے لوگوں کی مرضی کے مطابق مرضی کے خلاف کوئی بھی جو اقدام ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے. اور ہم کسی بھی ریجن کو جو ہے وہ ترقی یا اس کا اندر ریفارم ہو یا ان کی جو اختیارات کی بحالی یا اضافہ, اس کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کرتے رہیں گے. 1 منٹ اب جو ہے نا فاروق خان صاحب نے مانگ لیا, تو پروڈیوسر صاحب میں معذرت چاہوں گا آپ سے, چونکہ میں سینئر اینکر سے اپنا آخری کامنٹ لینا چاہتا تھا, تو چلے 1 منٹ آپ کو دیا جاتا ہے. چونکہ گلگت بلتستان میں میرا تجربہ بھی رہا, میں وہاں رہا بھی ہوں, ان کے ساتھ اصل میں ہم بحیثیت کشمیری ہم نے بھی بڑی زیادتی کی ہوئی ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ان کی تعمیر و ترقی کیا ان کو ہم سے برات کشمیر شہریوں کو آپ الزام نہیں دے سکتے. میں اپنی حکومت آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں, اور یہ بھی انہی کی کٹپتلی ہے, پاکستان کی کٹپتلیاں وہاں پہ ہیں. جی ہاں, میں انہی کی بات کرتا ہوں, بحیثیت حکومت آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے آج تک اپنے بجٹ میں ان کو شامل نہیں کیا, اور ہم ان کو اپنا سمجھے ہی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی اپنے آپ کو کشمیری نہیں کہلاتے. یعنی وہاں یہ بھی ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے, اور وہاں پہ وہ لوگ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں. یہ ہماری نیگلیجنسی ہے جناب.
इसको आप इस तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मैं वहां पे रहा हूं, मैंने वहां पे देखा है, लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, बिजली अपनी पैदा करते थे वहां पे लोग, वहां पे हमने उनके साथ कोई अच्छाई नहीं की है, तो वो आज कैसे हमारे साथ आके खड़े होंगे? वो तो अपने फारूक खान उनको साहब, अपनी लेकिन आजादी इसमें नजर आनी है। मुकालमा ये हो रहा है कि जो कठपुतलियां पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है आजाद कश्मीर सो कॉल्ड में, वहां जी जी उनकी हुकूमतें ही होती हैं, और ये वहां से अपनी जो तशरीफ इनके नीचे तशरीफ कुर्सी के ऊपर जो तशरीफ रखी होती है, ये उठाकर बाहर नहीं ले जाते। तो यही तो तो इसमें मेरी कौन गुजारिश किसकी है जनाब जिम्मेवार के है? शाह साहब, अब यही हम तो तो मैं नहीं है। कहता आया हूँ। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने एक प्रोग्राम में यही कहा था कि आप अगर ना कश्मीरी ना तो सियासी उस जदोजहद का हिस्सा बनेंगे, ना कुछ करेंगे, अगर 2-4 आदमी अगर कोई पकड़े भी जाए, मैं ज़िम्नन बात करता हूँ, तो उसको आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। आपको पूरी असेंबली के अंदर जाना होगा, आपको इलेक्शन के अंदर जाना होगा, आपको चेंज करना होगा। ये नहीं है जनाब कि आप नाराज होकर बैठ जाएं। इंशाल्लाह ये कर्जा रहा। इस पर हम एक जो है जिस तरह डॉक्टर इखलाक बरला साहब ने कहा था, एक फसी जो है ना और बड़ी गुफ्तगू होगी, प्रोग्राम भी होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन मैं अब आऊंगा सीधा अपने सीनियर सहाफी 40 साल सहाफत पर जो है ना नजर, और साथ साथ कानून के ऊपर गिरफ्त, जो पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं, पाकिस्तान के जो है ना आर्टिकल 257 में पूरे बमांगे दौल ये कह सकता हूँ कि आधी कश्मीरी कौम को आर्टिकल 257 खुर्शीदुज़्ज़मा साहब ने बताया, तो ये बिल्कुल फख्र से मैं कह सकता हूँ, इसलिए कि वाशिंगटन में बैठकर अपनी जान को हथेली पर रखकर धमकियां भी हमें मिलती हैं जी। हमें जो है ना यहाँ पे भी धमकी देने वाले हैं जी। किसी की कोई एजेंसी वो कहता है जी मेरा एम्बेसी के साथ ताल्लुक है, कोई कहता है जी मेरा किसके साथ ताल्लुक है जी, मैं फलां ये पूछ रहा है, फलां वो पूछ रहा है। भाई ये सब चीजें आखिर हमारे बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं, जब हम पीसफुल आज जो है ना एक जदोजहद कर रहे हैं। और पीसफुल जदोजहद जिस तरह बाबर कादरी कर रहे थे, उनकी आवाज को खामोश करके अगर कोई ये समझ रहा हो, कोई ये नाजायज औलाद समझ रही हो कि जो है ना ये हक की आवाज बंद कर दी जाएगी, तो उसे ये मैं बता देता हूँ कि ये हक का फैसला कुरान का है कि जाल हक का वज़ह कल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक हक है, आप छाके रहेगा, बातिल बातिल है, बातिल ने मिट जाना है। हम जाने देते रहेंगे लेकिन हक की तरफ ही हमेशा जाएंगे। जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा साहब। जी शाह साहब, बड़ी सैर असल गुफ्तगू की दोस्तों ने अपने अपने अंदाज में, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू थी। बड़े मुदब्बराना दलाइल के साथ बात की सब पैनलिस्टों ने। मैं ये गुजारिश कर दूं जी कि वो किसी दाना ने कहा था कि सिमतें बदल दी जाएं, रास्ते तब्दील कर दिए जाएं, मगर ताल्लुक और रिश्ते नहीं बदलते। तो ये बात आप याद रख रहे हैं। और फिर किसी जापानी इंटेलेक्चुअल का कहना था कि डू नॉट फिक्स द ब्लेम, फिक्स द प्रॉब्लम। राइट। ये जो ब्लेम गेम चलती है हमारे साथ पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी मंजिल तो हमने आज़ादी बनाई हुई है, और उसको कई तरह के जब नाम दे दिए गए, तारीख को बर्बाद कर दिया गया। और जिस तरह अभी फारूक साहब ने गिलगितियों की बात की, गिलगित वाले हमारे भाई हैं, मगर वहां जानबूझ के इस तरह का काम किया गया है एक साजिश के साथ। और जो कुव्वतें, यानी अगर 2 बंदे मायदा कराची करते हैं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की तकदीर का 2 बंदे अगर जाके फैसला करते हैं, और उनकी नस्लें आज भी आपके ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं, तो फिर इससे साबित ये हुआ कि हमने तो सीखा ही कुछ नहीं। और जिन 2 बंदों ने वो मायदा किया था, उनके पास रियासत के शहरियों का कौन सा मैंडेट था? जब हमने खुद अपने हाथ पांव काट के सामने रख दिए, और उसके बाद हम ये दावे करें, और आज आप देखें कि जिस मकसद के लिए आजाद कश्मीर के सदर को लाया गया था, वो उस मकसद में कामयाब हो गए। वरना उनका जो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, रियासत जम्मू कश्मीर को तो उससे टकेगा फायदा नहीं हुआ जी। हाँ, जिस काम के लिए उनको मामूर किया गया था बतौर मुंशी, वो उन्होंने भरपूर तरीके से किया है। मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन मुंशियत दे, लेकिन यहाँ पे मैं इख्तिलाफ करूंगा आपसे। वो तो अच्छे मुंशी थे जब पाकिस्तान को जो है ना डिप्लोमेट डील कर रहे थे। जब वो वहां डिप्लोमेसी कर रहे थे तो वहां तो बड़ी जबानों में, चाइनीज जबानों में, ची चाऊ पाऊ में भी बातें उन्होंने की। लेकिन कश्मीर के ऊपर जब वो अपॉइंट हुए तो सदर बनने के बाद तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ कश्मीर के ऊपर उन्होंने देखना, कश्मीर के ऊपर मैंने अभी अर्ज की कि मायदा कराची वाले आपके ऊपर अब तक हुक्मरानी कर रहे हैं, वो दुरुस्त हैं। शाह जी, आप, मैं, वसीम और जाहिद साहब और फारूक साहब गलत हैं।
हम सब गलत हैं, वो ठीक है इसलिए कि वो प्लांटेड है। हम पूरे पैनलिस्ट में कोई एक भी प्लांटेड कभी नहीं होगा, कट मारेंगे मगर ये बकवास नहीं करेंगे। अब कहने का मकसद है कि जब इस तरह की अभी किसी भाई ने यहाँ बात की कि जी वहाँ मेरे ख्याल फारूक साहब कह रहे थे कि जी वहाँ हम तब्दीली ला सकते हैं। अबे भाई क्या तब्दीली लाओगे? जम्मू कश्मीर काउंसिल की कंपोजिशन गलत है, ट्रैश है। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की कंपोजिशन गलत है। 1974 का एक्ट उन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है, उसका हर नकाद गुलामी की तस्दीक कर रहा है। तो इसके ऊपर तो हमें बहुत बड़ा पता नहीं क्या खुमैनी वाला इनकलाब लाना पड़ेगा शायद जाके, तब ये ठीक होगा। कौन आपको आगे आने देगा? वहां तो यही बताया जा रहा है कि जी एक ही बात उनको बताई गई है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे बाबा थोड़ी देर इंतजार कर लो। और लिबरेशन से पहले एक्सेशन का दुनिया में कभी हुआ है? नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इसको बंद करो यार, बड़ा हो गया हमारे साथ। खुदा के बंदो कुछ दलील दो, कोई बात करो। पिछले दिनों लोग कह रहे थे जी अतीक साहब ने बड़ा जानदार बात कर दी, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का नाम ले लिया। उस दिन अतीक साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने 1932 से कहानी शुरू कर दी। 32 में पाकिस्तान था ही नहीं, वो कह रहे हैं 32 से हम जो है ना पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीरी। पाकिस्तान अपने आइन में लिखता है, पाकिस्तान के आइन में ये बात तहरीर है कि जी कश्मीरी अगर पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। हमारे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो फनेटिक थिंग बना दिया है रियासत जम्मू कश्मीर के तारीख जोग्राफिया को, अबे बाबा बात करो, जान छोड़ो यार। हम जाहिल नहीं है, वो जो थे वो थे, हम लड़ेंगे आपके साथ दलील के साथ। अबे पाकिस्तान आपको बच्चा नहीं मानता तो आप जाके कहेंगे नहीं जी मेरे वाले साहब यही है, वहां तो शजरा लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो है ना ये भी वो डीएनए भी नहीं करने वाले के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 257 saying that कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अभी आप ये देखें, एक बार पता नहीं किसी टीवी लंदन को टीवी का प्रोग्राम था, मैं थोड़ी मेरी जुबान तल्ख हो गई, मैं अपने सुनने वालों से आप पैनलिस्ट से भी माजरत करूंगा, मेरा ये अंदाज़े तकल्लुम नहीं रहा कभी भी, मगर वेरी सॉरी एंड आई रियली अपोलोजाइज। तो वो अर्ज ये मैं कर रहा था कि अब झूठ सुन के ना मेरे नर्व सिस्टम डैमेज हो गया है भाई, इसलिए मैं ये बात करता हूँ। अबे खुदा के लिए यार, उन्होंने किताबों में लिख के आपको दूर दफा किया हुआ है और आप कहते हैं ना जी ना। ये झूठ ना बोले, अपनी तारीख के साथ अपने केस के साथ रहें, आके खुद अरादियत की डेफिनेशन को देखें। वो यानी किस तरह कश्मीरियों को डिफाइन किया गया। अपनी डेफिनेशन यहाँ तो शनाख्त खत्म कर दी, ये पाकिस्तान के प्लांटेड जो पॉलिटिशियन है आजाद कश्मीर के, यानी लोग मानने को तैयार ही नहीं है। जाओ जाके आजाद कश्मीर में किसी जगह बात करो, वो कहेंगे नहीं ये झूठ बोलते हैं, हमें तो मुजाहिद अव्वल ने, मुजाहिद दोम ने, मुजाहिद सोम ने, मुजाहिद चर्रम ने, मुजाहिद पंजम ने ये सिखाया था। अबे भाई जो कुछ गलत है गलत होगे तो कश्मीरी कलाओगे। जी सर। खुर्शीद साहब एक चीज मुझे बताएं, क्या आप और हमारे सारे पैनलिस्ट ये बात समझते हैं कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया प्लांटेड का, पाकिस्तानी प्लांटेड, तो क्या आपको लगता है कि इनको अपने जो प्लांटेड लोग हैं इनके ऊपर भी ट्रस्ट है? बिल्कुल। बहुत खूबसूरत इसका जवाब। अभी प्लांटेड गुलाम दर गुलाम में यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये गवाह हैं पैनलिस्ट भी, यहाँ उनके गुलाम दर गुलाम जो मुख्तलिफ मुल्कों में गए उस गुलामी की जंजीर को तोड़ कर के मेहनत मजदूरी करेंगे। यहाँ के कहते हैं जी, कोई कहता है मेरा वाशिंगटन में एम्बेसी में जो है ना बंदा बैठा हुआ है जी, मैं फलां को वहां से खिंचवा दूंगा। कोई कहता है जी टोरंटो एम्बेसी में बंदा बैठा हुआ है जी, मैं फलां को फलां से लटका दूंगा। सर मैंने मुजाहिद अव्वल साहब की एक वीडियो पिछले दिनों देखी और मैं बड़ा हैरान हुआ। मुजाहिद अव्वल साहब से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये 47 में क्या हुआ, गदर क्या हुआ, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के मुखालिफ थे ये कबायली, पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे ये कबायली,
اور ان کو جو ہے وہ غفار خان اور باقی انہوں نے ان کو اس طرف بھیج دیا کہ بھائی کشمیر میں سارا ریاست جموں کشمیر میں بہت کچھ ہے، ادھر جا کے لڑو مرو، ادھر جو ہے نا وہ حالات مت خراب کرو۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ اپنا جبرن نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زبان ہے اگر آخیا کہ کڑی جنگتے کریں آپ ہی نکاح کر رہے چونی، اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو ان کے آئین میں، ہاں ان کا آئین واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہے۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ ایکٹ 74 دیکھیں اور ان کا کیا نام ہے یہ اپنا ہمارے الیکشن کمیشن کے جو وہ ہے رولز جو ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ تاریخ کے صفحے جب جوں پلٹیں گے ہمیں اپنے آپ پہ شرمندگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم کشمیر کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم آزاد کشمیر والے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہم لوگ ٹاؤٹ ہے۔ وسیم بھائی اور شاہ صاحب، آپ دونوں بھائیوں سے ایک گزارش میں یہ کرتا چلوں کہ یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان کا ایکسیشن کا جو تھیوری ہے نا، لبریشن ایکسیشن بیفور لبریشن، اچھا یہ پتہ کیا ہے اس کا میں نے بڑا ایک اس کا فارمولا جو ہے وہ لائن اپ کیا ہے۔ جس طرح پاکستان نے ان کو پھدو لگایا ہوا ہے نا، اسی طرح آزاد کشمیر والے نے پاکستانیوں کو اس کا پھدو لگایا ہوا ہے۔ اور یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے پیسوں کی اور دیگر سہولیات کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جموں کشمیر لبریشن سیل، ایک فراڈ خانہ کھولا ہوا ہے آزاد کے اندر، اور آپ اس کا ایکٹ اٹھا کے پڑھیں اور اس کے 3 یا 4 پوائنٹ پڑھیں تو آپ اپنا سر پیٹنا شروع کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کشمیر کا پاکستان کے علاق کرنے کے لیے کاوش کرے گا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے جو انسانی مظالم ہیں ان کو کرے گا، انٹرنیشنلائز کرے گا، اور 8 کروڑ کا اس کا بجٹ ہے۔ 45 بندے فاروق اظہر نے مسلم لیگ نون کے ادھر لگا دیے عہدیدار، کسی کو 60,000 دیتا ہے، کسی کو 40، کسی کو 1.5 لاکھ۔ ایک کیا نہیں نام کا ہے کہ اس نے وہ کلرک کے قابل نہیں تھا، اس کو ڈی جی لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں یہ ان کے میسیجز ہمیں آ رہے ہیں، یہ میسیجز سیو ہیں کہ جناب خدارہ حکومت کے حوالے سے ہاتھ کھولا رکھیں، یعنی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، مجھے آ رہے ہیں میسیجز اور جناب خوشی زمان صاحب کو آ رہے ہیں۔ نا میں یہ عرض کر رہا ہوں جی آئیں نا ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ، جتنے 49 رکنی اسمبلی کے لوگ ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کے لیے خورشید زمان ان 3-4 بندوں کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہے کیمرے کے اوپر دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا، آپ ہمیں میسج نہ بھیجیں، اور آئیں نا ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو۔ اور آپ کو میرے پروگرام سے اس وقت جانا پڑے گا جب آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہاں جی ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی نہ کریں، بس کریں، اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اور جناب اس پروگرام کا چونکہ ہمارا دورانیہ آج ڈبل ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ضرور اس کو انجوائے کریں گے۔ ہم اس کو مختلف کلپس کے اندر بھی جو ہے نا پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ چھوٹے کلپس بھی اس کے بنائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی وائرل کریں گے۔ جناب محمد زاہد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ جو ہے نا سسکیچون اپنی بیٹی کے ساتھ تھے، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح فاروق صاحب اسٹور بزنس پہ تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور وسیم افتخار درانی صاحب کا تو زیادہ شکریہ اس لیے کہ گئی رات تک وہ وہاں مڈل ایسٹ میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا وہاں پہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پروگرام کا حصہ بنے، تھینک یو سو مچ۔ خورشید الزمان صاحب ہر دل عزیز شخصیت، ہمیشہ کی طرح جھک جھک جیے اور اسی طرح آپ پھولتے پھیلتے رہیں اور سچ کو ہمیشہ لے کر آئیں۔ سید تصدق کیپٹن سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت شکریہ تمام احباب کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔